Friends, now 5 minutes wait kariba, and then we will begin the session. Let's wait for others to join also. Hello, am I audible to all? Can I confirm करो please? Actually समस्ते म्यूट अछंती बोधे अनम्यूट कर दियंतु माने ऑडियो ठीक अछि तो ठीक अछि Okay. So let's begin the session. আজি ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ actually legend ହରପ୍ରସାଦ ମହାପାତ୍ର ଭାଇ ଅଛନ୍ତି। ସେ ପୂର୍ବରୁ ଦିଥର ପ୍ରିଲିମ୍ସ ରେ ହିଁ ଫେଲ ହେଇଥିଲେ, ବଟ୍ ତାଙ୍କ ଡିଟରମିନେସନ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ କେବେ ବି गिव अप करनाହାନ୍ତି। ଆଉ थर्ड अटेम्प्ट रे से GS2 पेपर रे 179 मार्क आनिचंती। दिस इज रियली अमेजिंग। मोर मार्क अछि 121 एंड भाईଙ୍କର मार्क अछि 179। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द इंपोर्टेंस ऑफ एवरी सिंगल पेपर। सब छोटो छोटो गोटे एमती नुह कि जीएस गोटे पेपर छाड़ देकी पढ़ेबे कि नॉर्मल देखि देखि पढ़ेबी, देखो तो केते अधिक इंपोर्टेंस रहउछि एंड रैंक डिसाइडर गोटे गोटे सब्जेक्ट। तबे आजी से आम सहित अछंती, मु जानि छी एबे प्रीलिम्स आगो को आछी एंड ता प्रति आपण मानको फोकस थिबो। आई प्रॉमिस कि घंटाटे भितरे सेशन सरी जिवो। सारे बे डिटेल्स रे तांकर स्ट्रेटजी कहबे, आंसर राइटिंग केमती करथिले कहबे एंड तांको मार्क भी से देखेबे। एबे मार्कशीट तांकर जो एक्चुअल मार्कशीट सेतिर आपण बुझी परिबे कि GS2 रो इंपोर्टेंस केते अधिक तांको पई थिला ए रैंक पाइबा पई। तो आपण लास्ट पर्यंत रुहंतु एंड ए जो क्वेश्चन आंसर सेशन रहबो लास्ट रे तार फायदा उठांतु। आपणकर जहा किछि भी पर्सनलाइज्ड प्रॉब्लम अछि आस्क हिम। आ आइडियली बसंतुनी जदि एठी के आसुचंती किछि समय इन्वेस्ट करूचंती, देन पेन एंड पेपर धरंतु, आपणकर GS2 रो सिलेबस धरंतु एंड तापर सेशन पाखरे बसंतु। ठीक अछि? तो अप टू हर भाई नाउ। भाई प्लीज स्टार्ट। Hello everyone, so this is me Haraprasad Mahapatra. So ମୁଁ ଟିକେ ମୋ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଟା शेयर कर दउछि, that will be better. Okay, मते ଟିକେ କହିବେ स्क्रीन शेयर होला कि ना। Okay, now visible? Hello, ना भाई हेनी स्क्रीन शेयर हैनी? Okay, କିଛି प्रोब्लेम देखौछि कि? स्क्रीन टेलीग्राम वाले एक्सेप्ट स्टार्ट नाउ। ଗୋଟେ ମିନିଟ, କଣ ଏମିତି ଶୋ କଲାନି? नहीं भाई आसी नहीं परंतु तो ଟିକେ କଣ ଟେକ୍ନିକ ମାନେ ଆସୁନି କଣ ପାଇଁ ଭାଇ? କଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେम ଦେଖଉଛି? भाई से 3 डॉट पे जाके आउ थरे शेयर ମୁଁ स्क्रीन करले ଆଉଥରେ ମୁଁ କାଟି କହୁଛି। हां काटी कनेक्ट कर देंगे। ମୁଁ ମାନେ ଭଏସ ଟା ଅନ୍ କରି କରି କଟି ଯାଉଛି। ଆସିଲା ଏବେ କି? ହେଇଯାଉ। हेला भाई हेला Okay. So this is me Haraprasad Mahapatra. ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରୁଛି ମୋର ମାର୍କ ଟାକୁ ଟିକେ ଶୋ କରିବା ପାଇଁ। ଟିକେ ଗୋଟେ ମିନିଟ ଟାଇମ ଦେବେ, ଠିକ ଅଛି?
So before that ଏବେ ଆସୁଛି ତ ସ୍କିନ୍ ଠିକ ଅଛି ତ? ହଁ ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ତା ପୂର୍ବରୁ ବତେଇ ଦଉଛି ଯେ ମୋର କେମିତି ଥିଲା ମେନ୍ସ ର ପ୍ରିପାରେସନ। ଠିକ ଅଛି, ଲାଷ୍ଟ କୁ ମୁଁ ମାର୍କ ଟା ପବ୍ଲିକ କରିଦେବି। ଠିକ ଅଛି, ତ ମୋର ଫାଷ୍ଟ ଯୋଉ ପେପର ଥିଲା ଜିଏସ୍ ପେପର 2 ଯୋଉଟା କହୁଛନ୍ତି 179 ମାର୍କ ଅଛି। ତ ଜିଏସ୍ ପେପର 2 ର ଯଦି ଆମେ ସେସନ କୁ ଯିବା, ମୋର ଏଇଟା ହଉଛି ଜିଏସ୍ ପେପର 2 ନୋଟ ଟା। ତ ଏଠି ମୋର ଏମିତି ଟାଇପ ର ମୁଁ ନୋଟ ବନେଇଥିଲି ଆଉ ଏମିତି ଟାଇପ ର ମୁଁ ପଢିଥିଲି। ଫାଷ୍ଟ କଥା ହଉଛି ସିଲାବସ। ଯଦି ଆମେ ଯିବା, ଏଇଟା ମେନ୍ସ ର ଫାଇଲ ହଉଛି ମେନ୍ସ ଫାଇଲ। ଓକେ, ସିଲାବସ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି। ତ ସିଲାବସ ମୁଁ ଏମିତି ପ୍ଲାନ୍ କରିଥିଲି। ଠିକ ଅଛି, ଏଇଟା ପ୍ରିଲିମ୍ ପାଇଁ, ବଟ୍ ୟା ପୂର୍ବରୁ ମେନ୍ସ ପାଇଁ ବି ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ୍ କରିଥିଲି। ଦେଖ, ଏଇଟା ହଉଛି 21 ଜାନୁଆରୀରେ ମୁଁ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ଲାନ୍ ଟା ବନେଇଥିଲି 21 ଜାନୁଆରୀ ଡେଟ୍ ବି ଅଛି। ତ 22 ଜାନୁଆରୀରୁ ଗୋଟେ ୱିକ୍ ଥିଲା। ତ ସେଇଥିରେ GS1 ର କିଛି, GS3 ର କିଛି, GS4 ର କିଛି ଆଉ GS2 ର ପଲିଟି ପଳେଇ ଆସିଲା। ପଲିଟିର କଣ ଥିଲା ନା ପ୍ରିଭିୟସ ଇୟର କ୍ୱେଶ୍ଚନ। 26 ଜାନୁଆରୀରେ ପ୍ରିଭିୟସ ଇୟର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଥିଲା। ତ ମୁଁ ପ୍ରିଭିୟସ ଇୟର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଉପରେ ବେଶୀ ଫୋକସ କରିଥିଲି। ତ ପ୍ରିଭିୟସ ଇୟର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଟା ମୁଁ କେମିତି କରିଥିଲି ଦେଖନ୍ତୁ। GS ପେପର 2 that is this section। ତ ଏଇ ସେକ୍ସନ ରେ ତ ଆମର ପ୍ରିଭିୟସ ଇୟର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଏଇଟା ଥିଲା ମୋର। ଏଇଟା ଓନଲି ଏସ୍ ର ମେଟେରିଆଲ ଟା ମିଳିଯାଏ, ମାନେ ଲାଷ୍ଟ 10 ଇୟର ର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ୱିଥ ଆନ୍ସର ମିଳିଯାଏ। ଠିକ ଅଛି, ତ ମନେକର ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିଲା NCBC କମିଶନ ହିସାବରେ କେମିତି କେମିତି ଚାଲେ। ତ ଇଣ୍ଟ୍ରୋ କଣ ରହିବ, ବଡି କଣ ରହିବ, ଆଉ ବଡିର ହାଇଲାଇଟ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡା ଏଗୁଡା ପଢିବାକୁ ପଡେ। ଠିକ ଅଛି, ଡିସକସ ଦ ମାନେ ଏଇଠି ଯୋଉ ମୁଁ ସେସନ ଟା ନଉଛି କେବଳ ମେନ୍ସ ପାଇଁ ନଉଛି। ତାପରେ ମୁଁ ବତେଇବି ଯେ ଲାଷ୍ଟ 10 ଡେଜ ରେ ପ୍ରିଲିମ ରେ କଣ କରିବା ଦରକାର, ଯେହେତୁ ଭଲ ମାର୍କ ଆଣିବା ପାଇଁ। ମାନେ ପ୍ରିଲିମ ର ବି ପଲିଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସେ ନା, ତ ପଲିଟିରେ ଭଲ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ମାନେ ମାର୍କ ଆଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରିଲିମ ରେ କେମିତି କରିବା ଦରକାର ସେଟା ବି କହିବି। ବଟ୍ ଏବେ ମେନ୍ସ ଯୋଉ ରହିଛି, ଆମର ମେନ୍ସ ର ଲାଷ୍ଟ 10 ଇୟର ର ପ୍ରିଭିୟସ ଇୟର କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲେଖିବାକୁ ପଡିବ। ଠିକ ଅଛି, ତ ଲାଷ୍ଟ 10 ଇୟର ର ପ୍ରିଭିୟସ ଇୟର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯେତେବେଳେ ଲେଖିବେ, ତ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଆଇଡିଆ ପଳେଇ ଆସିବ ଯେ କୋଉ ଟାଇପ ର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସୁଛି। ଫର ଆନ୍ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ମୁଁ ଯଦି ଦେଖଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ କୋଉ ଟାଇପ ର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସେ। ଠିକ ଅଛି, ଗୋଟେ ମିନିଟ, ଡିକୋଡିଂ OPC ସିଲାବସ ଏଇ ବାଲା। ଗୋଟେ ମିନିଟ, ମାନେ ତାର ସେସନ ଗୁଡା ଥାଏ। ଠିକ ଅଛି, ମାନେ କୋଉ ଟାଇପ ରୁ କେତେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସେ ଟପର କମ୍ପାଇଲର୍ସ। ତ ସେଇ ଜିନିଷଟା ମୁଁ ପାଇଲେ ଦେଇଦେବି। ତାପରେ କଣ ହୁଏ, ମାନେ ଫାଷ୍ଟ ହେଲା ପ୍ରିଭିୟସ ଇୟର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଲେଖିବେ। ତାପରେ ଏଇ ଟାଇପ ର ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ମାନେ ଯୋଉ ସର୍ଟ ନୋଟ ରହିବାର ଅଛି। ମନେକର ଏବେ ମୋର GS ପେପର 2 ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ରହିଲା ପ୍ରିଆମ୍ବଲ, ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟାରୀ ଭର୍ସେସ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟିଆଲ, ସେପାରେସନ ଅଫ ପାୱାର, ବେସିକ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର, ରୁଲ ଅଫ ଲ। ମାନେ ଏଇଟା ହଉଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ମାନେ ଆର୍ଟିକଲ 21 ରୁ ଗୋଟେ ମେନ୍ସ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିବ। ହେବିୟସ୍ କର୍ପସ କି ରିଟ୍ ରୁ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିବ। ତ ଯେତେବେଳେ ସେଇଟା ଆସିବ, ତ ସେଇଥିରେ ମୁଁ କହିଲି ସେଇଟା ଯେତେବେଳେ ଆସିବ, ସେଇଥିରେ ଆପଣ କେମିତି ଲେଖିବେ ନା ପ୍ରିଆମ୍ବଲ ଆସା ଗୋଟେ ଲାଇନ ଡେଫିନେସନ। ମାନେ ଡେଫିନେସନ ମାନେ କଣ, ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ ପ୍ରିଫେସ୍ ଟୁ ଦ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ହୁଇଚ୍ କଣ୍ଟେନ୍ସ ଦ ସମରି ଏସେନ୍ସ ଅଫ ଦ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ। ମାନେ ଏଇ ଗୋଟେ ଲାଇନ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଘୋଷିବାର ଅଛି, ମାନେ ମନେ ରଖିବାର ଅଛି। ତ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଇଦେବେ, ସବଷ୍ଟାନ୍ସିଆଲ ମାନେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ, ତା ତଳେ ଏମିତି ଗୋଟେ କରିକି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଇଦେବେ ନା ଆଇଡିଆ ବିହାଇଣ୍ଡ ଦ ପ୍ରିଆମ୍ବଲ ଇଜ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ରିଜଲ୍ୟୁସନ ଆଡପ୍ଟେଡ ବାଇ January 2nd 1947। ଓକେ, ତାପରେ ସୋଭରେନ୍ ଯଦି ଆସିଲା, ମନେକର ପ୍ରିଆମ୍ବଲ ଉପରେ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିଲା, ଆପଣଙ୍କୁ ସୋଭରେନ୍ ର ଲେଖିବାର ଅଛି। ସୋଭରେନ୍ ଲେଖିଦେଲେ ଯେ କଣ, ଇଣ୍ଡିଆ ଇଜ ନେଇଦର ଏ ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସି ନଟ୍ ଡୋମିନିୟନ ଅଫ ଏନି ଅଦର ନେସନ। ଠିକ ଅଛି, ଏଇଟା ହଉଛି ସୋଭରେନ୍ ର ମିନିଂ ଟା। ତାପରେ କଣ କରିବେ, ତାକୁ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେବେ। ଏକ୍ସାମ୍ପଲ କେମିତି ଦେବେ ନା 1949 ରେ ଇଣ୍ଡିଆ ଡିଡ୍ ନଟ୍ ଆଫେକ୍ଟ, ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ୟୁନାଇଟେଡ ନେସନ ର ମେମ୍ବରସିପ ରେ ସେ ଆଫେକ୍ଟ କରିନଥିଲା। ଠିକ ଅଛି, ତ ଏଇଟା ହଉଛି ଆପଣ ତାର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଲେ। ଠିକ ଅଛି, ତାପରେ ଫର ଆନ୍ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ବି ଦେଇପାରିବେ ଯେ USA ର ବେଶୀ ପ୍ରେସର ଆସେ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଯେତେବେଳେ ଇରାନ ସହିତ ଡିଲ୍ କରେ, କି ଯେତେବେଳେ ଆମର ରଷିଆ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଡିଲ୍ କରେ। ବଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଯେହେତୁ ସୋଭରେନ୍ କଣ୍ଟ୍ରି, ତ ସେ କଣ କରେ ନା ସେଇ ଯୋଉ US ର ପ୍ରେସର ଟାକୁ ସେ କଣ କରେ ନା ନଜର ଅନ୍ଦାଜ କରିଦିଏ। ଠିକ ଅଛି, ନା ସେ USA ବ୍ଲକ ରେ ରୁହେ, ନା ସେ ରଷିଆ ବ୍ଲକ ରେ ରୁହେ। ତ ସେଇ ହିସାବରେ ଆପଣ ସୋଭରେନ୍ ର ଯଦି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିବାର ଅଛି। ମେନ୍ସ ରେ ମିନିମମ୍ ଟାଇମ ହଉଛି କେତେ କହିଲ, ମାନେ 15 ମାର୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସୁଛି ନା, 15 ମାର୍କର, ତମ ପାଖରେ ଟାଇମ ବି ନଥିବ। ତ ସେଇ ହିସାବରେ ତମ ରେଡି ହବାର ଅଛି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଗୁଡା।
ठीक अच्छे तापर सोशलिस्ट सोशलिस्ट कौन माने बतेदेले तापर सोशलिस्ट दी प्रकार डेमोक्रेटिक गोटे करंट स्टेटस केमती कौन अच्छी कि पॉजिटिव सोशल माने जदि आहुरी ता डिटेल अच्छी सोशलिज्म केमती नियो लिबरलिज्म कौन माने एते डिटेल जीवा दरकार नहीं केवल सोशलिस्ट कौन बतेदेले तापर एग्जांपल देदेले जे 42nd अमेंडमेंट सोशल माने जो वर्ड टा ऐड हेछि बोली ठीक अच्छे तो सेही जिनसा देले एग्जामिनर जान दबे जे हां सोशलिस्ट एमती ऐड हेछि बोली सेकुलर सेकुलर कौन माने केमती रहया दरकार ठीक अच्छे डेमोक्रेटिक ता मीनिंग कौन केमती रहया दरकार तो एई टाइप रे मु नोट बनै दे माने नोट मिली जाइतिला एक्चुअली से बाजीराव रो तो एईटा को मु बारंबार एग्जाम पूर्व एईटा को मु घोसी घोसी की पळैतिली बुझि पारछ ना बेसी भी पढियार नै प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ने सेपरेशन ऑफ पावर सब बळे क्वेश्चन आसे तुमको कौन कौन लिखियार अच्छे तुम से देखो आर्टिकल 13 लिखियार अच्छे 50 लिखियार अच्छे सेपरेशन ऑफ पावर माने सेपरेशन जुडिशियरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव 50-50 लिखियार अच्छे तो एमिति देले तापर ताकू सब्सटेंस करे सब्सटेंस केमती कहबे दिल्ली लॉ केस माने केशवानंद भारती केस कि इंदिरा गांधी नेहरू केस बुझि पारछ ना तो एई जिंस गुडा जदी लेखिलो देन एग्जामिनर लेखिबो आ कंक्लूजन टा ई टाइप रो हबा दरकार माने कौन किए कहिछि को टाइप रो किए कहूछि ठीक अछि एई टाइप रो लेखे बेसिक स्ट्रक्चर सब वर्ष बेसिक स्ट्रक्चर रो क्वेश्चन आसे जदी तमे ई भला नोट गोटे बनैछ आ ताकू नै कि जदी रिप्रेजेंट कर दउछ से 10 मिनिट कि 15 मिनिट भीतर जेति की टाइम अछि तो सेइथिरे भी भलो मार्क गोटे पळे आसे ठीक अछि तापरे मु देखौछि एटा होछि वन पेजर नोट शॉर्ट नोट थिला तापरे होछि कोन ना ओडिसा रो स्कीम ठीक अछि तुमको ओडिसा रो ब्यूरोक्रेट हबार अछि तुम गवर्नमेंट को भलो पाओ न भलो पाओ सेटा मैटर करेनी बट ओडिसा को माने तमे रिप्रेजेंट करिवो तो ओडिसा रो स्कीम आगो प्रायोरिटी दबो तापरे इंडिया रो स्कीम प्रायोरिटी दबो ठीक अछि जेतबेले मु एग्रीकल्चर ऊपर जहां भी क्वेश्चन आछे त मु एग्रीकल्चर से क्वेश्चन पचारि थाउ न पचारि थाउ मेंस रे मु लास्ट को 5 लाइन एग्रीकल्चर लिखि देबी सफल गोसुगम माने पूरा डिटो एमती लिखिबी माने पूरा एक्सप्लेन भी करिया दरकार नै ठीक अछि एटा को पूरा मु घोषी देइथिली एजुकेशन ऊपर आसिला उत्थान उत्कर्ष मुख्यमंत्री मेधावृत्ति पुरस्कार कलिंग शिक्षा शास्त्री माने सेही टाइम रे ई नाओडा चलथिला ठीक अछि उज्ज्वला स्कीम कोन कोन हेछि सुदक्ष माने स्किल डेवलपमेंट ऑफ द एनकरेज द गर्ल फॉर टेक्निकल माने आईटीआई सेक्टर रे तो ई जिनसटा जेतल तमे लेखि दउछ एग्जाम रे से जानि दबे जे हां ई पिलाटा जानिछि बोली ठीक अछि वुमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट रे एतिकी स्कीम अछि माने ओडिसा रो स्कीम कथा कहूछ तो एटा को मु बनैथिली आ एटा को मु सब पेपर रे सोशल जस्टिस जो पेपर अछि वुमेन वुमेन ऊपर सेटा को मु ऐड करथिली ठीक अछि एटा लो गोटे स्कीम देखली सेमती भी मोर इंडिया रो भी स्कीम बनैथिली माने हमरो एटा तो ओडिसा रे गला आ गोटे होची एटा होची माने इंडिया रे कोन कोन अछि इंडिया रे भी सेमती वुमेन और चाइल्ड जदी देखिबा वुमेन एंटरप्रेन्योर ऊपर कोन अछि इच्छा शक्ति सक्षम नेशनल प्रेसा स्कीम जेतिक मन पड़ला मिशन शक्ति उजाला स्कीम प्रिवेंशन माने जस्ट खाली गोटे गोटे वर्ड स्वाधार गृह रहला वन स्टॉप सेंटर रहला निर्भय फंड रहला ठीक अछि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ रहला पीएम मातृबंधन योजना रहला तो स्कीम गुडा जेतले तमे ऐड करछ ना से लोक भी लास्ट को देखि देला तम मार्क दबक अछि तमे स्कीम 8-10टा पॉइंट लिखि देइछ माने गोटे गोटे लाइन करिक लिखि देइछ तो सी खुशी है कि तुम मार्क दे देबो ठीक अछि जो सोशल जस्टिस पेपर टा रहिछि मु तुम देखो जी सिलेबस रो हमरो बेसी पीआईक्यू ठीक अछि देखो जी सिलेबस टा ओबीएस रो पीआईक्यू सिलेबस टा हाँ सिलेबस रे गोटे पेपर अछि सोशल जस्टिस रो ठीक अछि सिलेबस टा कोठी गोटे रहिछि ओके हाँ सिलेबस एटी अछि ओटे देखो सिलेबस अछि एटा होची जीएस पेपर 2 एटा होची जीएस माने पेपर 3 जीएस 2 एटी एई पार्ट सोशल जस्टिस पार्ट एटी पूरा लेखा है गवर्नमेंट पॉलिसी इंटरवेंशन माने इंटरवेंशन ऑफ द डेवलपमेंट इन वेरियस सेक्टर इश्यूइंग माने इंप्लीमेंटेशन ऑफ इंडिया एंड ओडिशा डेवलपमेंट प्रोसेस एमएसएमई वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप वेलफेयर स्कीम कोन को रहिछि वल्नरेबल सेक्शन पई माने पीडब्ल्यूडी सेक्शन पई वल्नरेबल ले 3-4 जण आसी गोटे वुमेन आसीबो ओल्ड लोक आसीबे हला गोटे चाइल्ड आसीबो जो माने पीडब्ल्यूडी अछंती से माने भी आसीबे तापरे इश्यू रिलेटिंग टू डेवलपमेंट ऑफ मैनेजमेंट सर्विस हेल्थ पई कोन एजुकेशन पई कोन ह्यूमन रिसोर्स पई कोन एथिरे तुम स्कीम ऐड करिया पड़िबो एई वर्ष तो सोशल जस्टिस रो पूरा पेपर टा पळे आस्तिला ठीक अछि आ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एई लास्ट लाइन अछि एथ्रु भी 2-3टा क्वेश्चन आस्तिला जीएस पेपर रे ठीक अछि
तापरे ओआरटीपीसी ओडिशा राइट टू माने मु ओडिशा विषय भी कहबी केमती कोन करिया पड़िबो ठीक अछि एई जो जिंस ओडा तुम करिया पड़िबो माने शॉर्ट शॉर्ट नोट करिकि तार स्कीम ओडा ऐड करिया पड़िबो आ एई जिंसटा तुम पाइबो कोउठी ठीक अछि एबे क्वेश्चन आसु एई जिंसटा तुम पाइबो कोउठी मु कोउठी पाइथिली देखो एटा होची ओनलीएस रो गोटे नोट मु तुमको देखौची ओनलीएस रो इंपोर्टेंट जजमेंट ठीक अछि कोन कोन केस कोन हेतिला माने करो एबे देखिबे आईआर माने किलो केस माने बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ने केबीसी केस ओमेन राव केस आईआर किलो केस गोटे गोटे लाइन जदी मन रखिदेलो ठीक अछि माने करो फंडामेंटल राइट रे शंकरी प्रसाद सिंह केस सज्जन सिंह केस गोलकनाथ केस केशवानंद भारती केस जस्ट खाली गोटे गोटे लाइन पढ़ी देले एटा गोटे पेज बळे आसे तो एटा को मु मेंस बेल को पढ़ी पळेतिली माने मुकेश कुमार कि जनहित अभियान ई जो केस गुड़ा जोड़ा मते टे भल लागुतला मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन ने केमती रहया दरकार तो ए जो केस गुड़ा मु टिके हाइलाइट कर देले से माने कोन करथिले से माने को टिके अट्रैक्टिव लागुतला हां तमे पॉलिटी रे तो नॉर्मल जिंस लिखि परिबन ना पॉलिटिकल लैंग्वेज दबा दरकार तो ए जो केस रु तमे पॉलिटिकल लैंग्वेज जोड़ा उठेबो ठीक अछि तापरे आ गोटे कोन थिला ना हमरो आ गोटे मटेरियल थिला ओनलीएस रो फैक्ट एंड फिगर ठीक अछि एइथिरे कोन होइछि ना एइथिरे जणा पड़ जाय माने कोन कोन चाली छि माने ट्राइबल ऊपर किछ क्वेश्चन आसला तो एनसीआरबी रो क्राइम डाटा रिपोर्ट कोन माने एटा होछि करंट ऊपर 2011 सेंसस 8.6 एटा होछि मोर इंट्रो लाइन थिला ट्राइबल मार्केट एतिकी 700 ट्राइबल ग्रुप माने जेतिरो 75 पीबीटी छि ओडिसा रे 13टा सस्टेनेबल एटा होछि मोर कंक्लूजन एसडीजी गोल नंबर 10 थिला रिड्यूस इनइक्वालिटी कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन गोटे मु एमती कर दोतिली एमती कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन कर देकी एमती गोटे कर देकी आर्टिकल 15 लिखि देबी 16 लिखि देबी माने गोटे फ्लो चार्ट मु कर देली 46 335 330 एमती गोटे मु लिखुतिली लीगल प्रोविजन रहला कमिटी कोन कोन कमिटी अछि सेटा लिखितिली ठीक अछि एमती भी माने सबु माने जति की से देइतिला आ सबु थिरु मु ट्राई करतिली एई जिंसटा माने कम पढी की केते नै की मु एग्जाम हॉल ले रिप्रेजेंट करिवि एटी गुड गवर्नेंस रो एटा मु एमती मन रखिते क्राफ्ट ट्री देखो क्राफ्ट ट्री माने कोन ना सी रे कोन सी रे आसीबा कोटा कहलो कॉन्शियस ओरिएंटेड हैला आर रे कोन आर होची रूल ऑफ लॉ ठीक अछि इफेक्टिव हां फॉलो द रूल ऑफ लॉ हैला ए कोन ए होची अकाउंटेबिलिटी तापरे पी कोन ना पी होची पार्टिसिपेटरी टी कोन टी होची कोन ना ट्रांसपेरेंसी तापरे आर पुनी गोटे अछि आर होची रेस्पॉन्सिव ओके ई कोन इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव आ गोटे ई कोन इफेक्टिव एंड एफिशिएंट एई तरह पड़थिला क्वेश्चन पड़थिला गुड गवर्नेंस ऊपर क्वेश्चन पड़थिला दी तीनटा क्वेश्चन तो मु गुड गवर्नेंस रे एत्ती मु पूरा माने पूरा मो माइंड थिला एसटीजी गोल 6 भगवत गीता रो कोन रेफरेंस कौटिल्य अर्थशास्त्र कोन माने मु पूरा माने एटा को पूरा घोषि देइथिले ठीक अछि आरटीआई केमती रहिछि ई गवर्नेंस कोन प्रगति स्कीम डिजिटल एमसीए माने 21 पासपोर्ट सेवा त मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस एटा गोटे थीम माने मोटो अछि गुड गवर्नेंस रो कि डिसेंबर 25 अछि हमर गुड गवर्नेंस ए जो डेटा सेलिब्रेट अटल बिहारी वाजपेयी बर्थडे एनीथिंग माने एनी इनोवेटिव थिंग कैन माने अप्लाई टू द सिविल सर्विस माने मु एमती लिखिथिली ठीक अछि तो एटा को आपण जत्ते भलो से आउ जत्ते वे रे तमे प्रेजेंट करि परिबो ना दैट विल बी बेटर ठीक अछि मोर एटा मु देखिले एटा फैक्ट एंड फिगर रे बहुत सारा अछि ठीक अछि एटा होची मु मेंस पई पढिथिली तापरे आ गोटे कोन थिला ना रिवीजन टाइम रे मु कोन करथिली रिवीजन टाइम रे एटा गोटे पढिथिली वन पेजर हैला वन पेजर ता पढिथिली तापरे आ गोटे पढिथिली गवर्नमेंट स्कीम उडा पढिथिली आ गोटे पढिथिली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो एत्ती की मु पूरा भल से करथिली ठीक अछि आउ एबे मु देखिबी मोर आंसर उडा को टाइप रे थिला संजय भाई ए पर्यंत ठीक अछि तो माने वॉइस आउ ये सब ठीक थिला तो हां भाई पूरा क्लियर भाई पूरा क्लियर अछि एवरीथिंग बिटवीन मोर आंसर शीट टा शेयर करिवि माने मु जो टेस्ट सीरीज लिखिथिली माने को वे रे मु टेस्ट सीरीज टा लेखि आ केमती मते मार्क मिलितला माने मु वे सब रे लिखिथिली तो सेटा मु एबे शेयर कर देबी टिके गोटे मिनिट मते टाइम दियो आ संजय भाई कोन आ डाउट अछि जदि पिलांकर पचार थांतु मु से भीतर मोर टेस्ट सीरीज टा शेयर कर ए पर्यंत देखो जी जदि नुवा स्टार्ट करछि देन ताकु टी प्रॉब्लम हे पारे मोर बुझिबाटा बट आफ्टर माने प्रीलिम क्लियर कला परे एते भी टाइम नथिबो जे पूरा बेसिक पढिया को तो एबे तम माने लक्ष्मीकांत आउ ये वगैरह पढ़ी दियो
तापर मेंस बेलू तुमको क्रिप्स ହେଇକି पढ़िया पड़ो ठीक अच्छे आ कौन डाउट अच्छी तो पचार तो मुझे भीतर मो नोटा शेयर कर कार किसी स्पेसिफिक डाउट अछि एपर्यंत जहा किसी भी कहले तो जहा एपर्यंत मु बुझिली गोटे तो जहा किसी भी आपण माने आर्गुमेंट्स दउचंती ठीक अछि क्वेश्चन रा आंसर कला बेले जहा किसी भी आपण माने आर्गुमेंट पुट करूचंती ट्राई टू सब्सटेंशिएट विथ एग्जांपल गोटे एग्जांपल दियंतु सेथरे सब्सटेंशिएट करंतु हेले बहुत वैलिड लागिबो आपनको पॉइंट एमती एब्सोल्युटली किछि भी मन इच्छा न लिखि कि जणा पड़िबो कि ना से बुझिचंती टॉपिक को एंड सब्सटेंशिएट करूचंती सेकंड इंपोर्टेंट जिंस होला कि सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स जेमती कहिले हर भाई कि रिपीटेडली सुप्रीम कोर्ट जजमेंट को एक्सटेंसिवली यूज करथिले थ्रू आउट द पेपर स्कीम से होला से कंपाइलेशन करचंती बोथ ओडिसा रो एंड इंडिया रो ओनली नोइंग द स्कीम एंड नोइंग व्हाट इज इट्स फंक्शन ताको बहुत अधिक हेल्प करिथिला पेपर रे ठीक अछि जोटी भी रेलेवेंट स्कीम्स जणा पड़िछि सिंपली गोटे डायग्राम करके से पुट कर दोथले दीज आर द स्कीम्स दैट आर वर्किंग ऑन द ग्राउंड लेवल जोटा हेल्प करूछि एक्चुअली एडमिनिस्ट्रेशन रे देन फोर्थली कहया को चाहिबे कि से शॉर्ट नोट बनेथिले कि जहा किछि भी सिलेबस रे टॉपिक्स मेंशनड अछि he has tried to bring some short note of all the topics छोटो छोटो नोट खाली पॉइंटर रे जोटा सी निजे बुझी परिबे सेंते नोट बनाइतिला एंड आउ गोटे जिनस जेम देखिले गुड गवर्नेंस रो ए रिप्रेजेंटेटिव डायग्राम्स जोट भी पॉसिबल होउची एमति नो कि सब क्वेश्चन रे आपन को डायग्राम पुट करिवार अछि नो दैट इज नॉट समथिंग आई एम टेलिंग नो कि हर भाई भी सेटा सजेस्ट करनांती किंतु जोठी भी पॉसिबल होउची जहार रेडीमेड डायग्राम आपण तयारी करिचंती सेटा डेफिनेटली पुट करिके आसंतु एंड दैट विल बी वेरी मच रिवार्डिंग ठीक अछि याकू छडी कि आउ किछि जदी डाउट अछि एपन जा किछि भी कहिरे हर भाई देन प्लीज आस्क माने एतर प्रीलिम प्रीलिम दउछंदी एतर माने फर्स्ट टाइम प्रीलिम दउछंदी कि अछंदी कि सेमती हेलो Yes, sir. आज्ञा Yes, आज्ञा sir. सर Yes, sir. ओके एटे कथा हुआ ना ऑनलाइन ने माने ऑफलाइन क्लास नेला हम पिलांग मुंह देखि बुझी जाऊ कि केते बुझिला न बुझिला बट ऑनलाइन ने यू हैव टू टॉक ना कथा न हम जानि परिबन तो केमती कोन प्रीलिम पई एथर फर्स्ट टाइम दउछंदी ना कोन Yes, sir. अच्छा अच्छा तो प्रीलिम पई एक्चुअली मु बते दउची प्रीलिम पई बे कोन करिया दरकार जदि लक्ष्मीकांत पढ़िछंती देन ठीक अछि लक्ष्मीकांत पढ़िछंती नले यूपीएससी रो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रो आसे दिन को 100 टा कि 200 टा एमसीक्यू सॉल्व करिया ट्राई करंतु ओडिसा रो माने जो जो क्वेश्चन उडा आसीची तार भी आंसर उडा आपण ट्राई करंतु सॉल्व करिया पई माने ओडिसा रो माने ओपीएससी रो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बाकी मॉक टेस्ट एरिया देतन किंतु रिवीजन बेसी करन माने को लक्ष्मीकांत पढ़िछंती तार रिवीजन से मेटल फेटल जहा अछि ताकू टे भलसे देखि कि पढ़िले बेटर हबो ए Sir, कोन कार revision डाउट time रे हां पचार sir revision time रे लागुची जेमती सबो मने अछि हे जो बट क्वेश्चन अटेम्प्ट कला बेले मॉक अटेम्प्ट कला बेले बहुत कंफ्यूजिंग हो छ ठीक अछि तो सेही जिंसटा देखो सदाले माइंड रे रखिबो जे मते एई जो एबे जो परीक्षाटा मु दउची माने कर एबे आपण बसिक टेस्ट दउछन सेही टेस्ट परीक्षा रे आपण को भलो करियार नै आपण को फाइनल परीक्षा रे भलो करियार अछि ठीक अछि और जो क्वेश्चन को आपण देखि कि जाउछन माने कर एबे देखिलो गोटे पंचायत राज क्वेश्चन आसला आपण को आसुनी एठी आसुनी ठीक अछि बट एग्जाम हले आपण को सेम क्वेश्चन जदी पढुची ना से क्वेश्चन आसियार अछि बुझी परछन ना निज सहित माने पूरा रफ एंड टफ करिया नै मतलब एति कम मार्क मल्ला ये मिलला सेमति कहया नै काई ना हमें भी देखिचु संजय भाई को पचारिबे लास्ट ईयर कट ऑफ जाइतिला 70 67 या 70 अराउंड पळेइतिला बट एथर कट ऑफ गला 45 माने जो पिलाटा 70 माने कर आर वर्ष जो पिलाटा परीक्षा देइची तो से कम भाबितो 70 मार्क रखियार अछि बट एथर जाइची 45 बुझी परछन ना
तो क्वेश्चन को टाइप रो केमिति पड़िबो तो आपण सदाळे सेटा भाबन जे मते एग्जाम हॉल बेस्ट करियर अछि ना कि मते मो सांग आगे बेस्ट करियर अछि एई मॉक टेस्ट रे भलो करियर अछि सेटा भाबंतु भाबन जे मते एग्जाम हॉल बेस्ट करियर अछि ए बळा माइंडसेट रखंतु आ जोटा न आसी ताको आउथे देखि दियंतु ठीक अछि क्वेश्चन सेही तुर आसीबो सेही पंचायत राज जु सब वर्ष क्वेश्चन आसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखि दिबे जदी सेही प्रियम्बल लो गोटे क्वेश्चन सदाळे आसे सेही डेफिनेशन नु क्वेश्चन आसे 20-25 टा क्वेश्चन सेही तुर आसीबो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखि दंत आर वर्ष तो बहुत भलो क्वेश्चन पकेतिला केवल पॉलिटी आ गवर्नेंस ताकू देखि कि एटी भलसे प्रिपेयर करंतु हेलो किरण एक्चुअली सर आज्ञा आज्ञा ମୁଁ ଟିକେ ଆଡ୍ରେସ୍ କରୁଛି ହର ଭାଇ ତ ଅଲରେଡି ଆଡ୍ରେସ୍ କରିସାରିଲେଣି ତମେ ଯେମିତି କହିଲ କି ପଢିଲା ବେଳକୁ ଲାଗୁଛି କି ଏଭରିଥିଙ୍ଗ ଇଜ ଇନ୍ ମାଇଣ୍ଡ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଆକ୍ଚୁଆଲ ସଲ୍ଭ କରୁଛ ସେତେବେଳେ ଲାଗୁଛି କି ନା ମନେ ପଡୁନି ରାଇଟ୍ yes sir so for that do you know what you have to do simply ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପାଠ ପଢା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛ do not start reading active recall କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କର let us for example ତମେ ଏବେ ସ୍ପେକ୍ଟ୍ରମ ପଢିବା ଯାଉଛ ତମେ ଫର୍ଷ୍ଟ ପେଜ ରୁ ଲାଷ୍ଟ ପେଜ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ନ ପଢିକି ତମେ ରିଭର୍ସ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କରିପାରିବ ଲାଇକ୍ PYQ ଉଠେଇବ ସେଇଥିରୁ ହିଁ ଦେଖିବ କି କୋଉଟା ଆସୁଛି କୋଉଟା ନ ଆସୁଛି and ଯୋଉଟା ନ ଆସୁଛି ସେକେଣ୍ଡ ଅପସନ ଇଜ ଆକ୍ଟିଭ ରିକଲିଂ ତମେ ତମର ଫର୍ଷ୍ଟ ଯୋଉ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଅଛି ଇଣ୍ଡେକ୍ସ କୁ ଯାଅ ସ୍ପେକ୍ଟ୍ରମ ର ଦେଖିବ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ବହୁତ ଡିଟେଲଡ ରେ ଦେଇଛି ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ପଏଣ୍ଟର ଗୁଡାକ ବି ଦିଆହେଇଛି ତ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ପଏଣ୍ଟର ବିଷୟରେ କିଛି ଭାବିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର whether that is connecting you or not ତମର କିଛି ଜିନିଷ ମନେ ପଡି ଯାଉଛି ତ ଯଦି ନ ମନେ ଆଜ୍ଞା ପଡୁଛି then that ତୁମେ ଫୋକସଲି ପଢିନ ଯଦି ପଢିଥିବ then definitely କିଛି ନା କିଛି ମନେ ପଡିଯିବ ଯଦି ମନେ ପଡି ଯାଉଛି ସେ ଜିନିଷକୁ ଆଉ ପଢିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଯଦି ନ ମନେ ପଡୁଛି then ସେଇ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟରକୁ ହିଁ ଖୋଲିକି ଆଉଥରେ ଭଲସେ ପଢ ଓକେ yes sir ଆଜ୍ଞା sir कार किसी डाउट अछि ना हमें नेक्स्ट पार्ट को देखि जिबा मु जो आंसर टा लिखि दिली केमती कोन देखि देबा ओके पचारिबे कि एनीवन ଭାଇ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖାନ୍ତୁ ଯଦି କାହାର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଥିବ ତାହେଲେ ସେ ଆମେ ଲାଷ୍ଟ କୁ Q&A ସେସନ ନେଇଯିବା अच्छा ठीक अछि मु एबे शेयर स्क्रीन करछि आसिला बोधे ହଁ ଭାଇ भाई ଆସିଲା ठीक अछि तो हाँ एटा होछि मोर जीएस पेपर 2 रो एटा होछि मार्क तो मार्क मु कहितली देखि बोली तो एटा होछि हरप्रसाद महापात्र तो रोल नंबर ये छाड़ंतु डेट ऑफ बर्थ भी छाड़ंतु जीएस पेपर 1 एतिकी होम साइंस मोर ऑप्शनल थिला ठीक अछि ओडिया लैंग्वेज 124 125 117 एसए रे जीएस 189 हाँ जीएस पेपर 2 179 ठीक अछि ई पेपर 179 आउ जीएस 3 होछु 136 जीएस 4 होछु 146 ऑप्शनल एई पेपर टा ही मते रैंक टा कमे देला तो ऑप्शनल रे पीएसआर हो कि अलगा ऑप्शनल पबार्ड हो एई ऑप्शनल भलो मार्क दिया हुए माने एई जो 94 टा तांकर 170 150 प्लस ता थाए तो 40-50 मार्क जदि भलो थांते देन आई विल बी ए बेटर रैंक बट ठीक अछि ई जो जीएस पेपर 2 टा ही मते रैंक गोटे देला आउ ऑप्शनल सब्जेक्ट पेपर 2 ठीक ठाक अछि आउ इंटरव्यू मोर पूरा ओडिया मीडियम थिला तो मु ओडिया रे ही कहितली तो 154 हां चलिबो गोटे डिसेंट परफॉर्मेंस ठीक अछि तो नेक्स्ट आमे जिबा देखिबा मोर एटा मोर होची जीएस पेपर 2 रो क्वेश्चन तो मु लिखि नथिली सेतले क्वेश्चन सारम पाकर थाए तो एटा होची जीएस पेपर 2 एटी डेट टा पड़थिबो 7/1/2024 ठीक अछि एटा होची जनवरी मासरे से सार खाता देखिथिले बट ता पूर्व मु आंसर टा लिखुथिली मनकर ए क्वेश्चन थिला माने आरपीए ऊपर थिला रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट देखो मु केमती लिखिजी आउ माने खाता देखो मु केमती फील करछि माने मेन जिंस होची आपण केमती खाता फील करछन सेटा मैटर करे मु केते स्पेस देकी लिखुछि हला रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 इज एन इंपोर्टेंट माने गाइडलाइन दैट माने गवर्नमेंट केमती कंडक्ट करे कोन ना माने इलेक्शन प्रोसेस केमती कंडक्ट करे सेटा आरपीए मु गोटे लाइन ने बते देली तापर ग्राउंड ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन तो बते देली कोन ना करप्ट प्रैक्टिस हेतिबो माने गवर्नमेंट सर्विस रे सदी डिसमिस थिबो माने गवर्नमेंट सर्विस रु से डिसमिस हेतिबो
कि डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द प्राइवेट कंपनी हेतिबो एज ए मैनेजर ठीक अछि डिस्क्वालिफिकेशन फॉर शोइंग द एक्सपेंडिचर स्पेंट ऑन द इलेक्शन प्रोसेस मन कर से देखै पार नथिबो ठीक अछि एक्सपेंडिचर केते खर्च करछि तो एटा होछि डिस्क्वालिफिकेशन ग्राउंड मु गोटे पॉइंट लिखिदेली एमती करिकी दी चारटा पॉइंट लिखिदेली तापरे इंडल्जिंग द करप्ट प्रैक्टिस माने याकु मु माने इंडल्जिंग द करप्ट प्रैक्टिस को मु एठी लिखिली 1 2 3 4 करिकी एमती करिकी एठी लिखिली माने ए पर्सन कैन बी डिस्क्वालिफाइड फॉर द 6 year if he indulge in the corrupt practice ओके तापरे कोन लिखिले डिस्मिस फॉर द गवर्नमेंट माने ताकु मु आउतरे बुझे बुझे लिखिली ठीक अछि तापरे रिमेडी कोन रहिछि रिमेडी कोन रहिछि ना अपील टू द हायर कोर्ट को जिबा दरकार ग्राउंड ऑफ द डिस्क्वालिफिकेशन ठीक अछि जुडिशियल रिव्यू भी हबा दरकार कैन टेक प्लेस बाय द ऑर्डर ऑफ द डिस्क्वालिफिकेशन माने किछि केस रे प्रेसिडेंट माने पार्डन करि पारंती ठीक अछि तापरे देखो एटा होछि माने बेस्ट वर्ड कोन लिखिली ना एज ए इंडिया इज फेमस फॉर द थ्री थिंग कोन महात्मा गांधी ताजमहल एंड इलेक्शन तो इंडिया फेमस होछि तीनटा जिंस पे महात्मा गांधी ताजमहल एंड इलेक्शन माने एई जिंसटा मु पढितली मार्क ताइवान गोटे बुक रु से जिंसटा मु एठी अप्लाई कली बुझि परछ प्रेजेंस ऑफ माइंड केमती मोर काम करे तो इट इज द ड्यूटी ऑफ द इलेक्शन कमिशन टू कंडक्ट माने फ्री एंड फेयर इलेक्शन करबा दरकार बट आल्सो एंश्योर दैट इलेक्टोरल कैंडिडेट एज ए गुड एथिकल ह्यूमन बीइंग सो दैट दिस एक्ट प्ले द क्रुशियल रोल माने बते दिल ओ एतिकी स्पेस देखंतु मु जो आंसर रोडे लिखुची केते केते स्पेस देके एडा छाडली एठी छाडली हला एटा छाडली माने एठी देली एठी लिखिली एठी देले एठी छाडली तो सात से दैछंती तांको जहा ठीक लागले से सेति मार्क देले तापरे होची इमरजेंसी इमरजेंसी ऊपर क्वेश्चन आसिला मु इमरजेंसी गोटे लाइन बुझे देली टाइप ऑफ इमरजेंसी गोटे लाइन नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 ड्यू टू वार एक्सटर्नल सी एग्जामिनर जी खाता देखि से बुझी गला ता पाकरे भी मु भी एते एक्सप्लेन करिक लेखुनी स्टेट इमरजेंसी ड्यू टू फेल्योर ऑफ द एज इंसर्ट आर्टिकल 356 एमती स्पेस केते छाडुची देखंतु माने केबे मु लगेई लेखुनी हला नेशनल इमरजेंसी बते देली इफेक्ट ऑफ नेशनल इमरजेंसी तो एठी कोन होइची ना सस्पेंशन ऑफ द फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 19 माने जो 6टा फंडामेंटल राइट होइची आर्टिकल 19 ऑटोमेटिकली सस्पेंड हे जो जदी इंपोजिंग नेशनल इमरजेंसी बुझि पर एडी से लिखले वेरी गुड तांको भल लागिला सस्पेंशन ऑफ द अदर फंडामेंटल राइट आर्टिकल 21 और 21 को छाड़ 20 और 21 को छाड़ देले ऑल अदर फंडामेंटल राइट सस्पेंड हे जिवो तापरे 44th अमेंडमेंट रे प्रेसिडेंट कोन कहिथिले मैंडेट द प्रेसिडेंट कैन माने सस्पेंड द राइट टू मूव द कोर्ट फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट ओके तापरे एटी मु आसिली 44th अमेंडमेंट एक्ट रो माने जो 1978 जहा हेतिला सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट इमरजेंसी लाइक राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एटा को मु आउटिके एंश्योर करके बते देली तो एटा तांको भल लागिला तो सी 11 देले मार्क देले 11 तापरे होची देखो एटा होची पंचायत राज पीआरआई सिस्टम ऑफ ओडिसा ओडिसा रु गोटे क्वेश्चन आथिला पंचायत राज तो मु बते देले पंचायत राज ओडिसा रे केमती कोन अछि कोन होइची तापरे इवोल्यूशन ऑफ पंचायत राज सिस्टम इन ओडिसा तो 1948 रे कोन हितला 54 रे कोन हितला 61 रे कोन हितला 91 93 रे कोन हितला इमती गोटे रखी फंड फंक्शन एटा पंचायत राज आपण जोटी परिबे सेठी यूज करि पारे फंड फंक्शन फंक्शनरी एटा तो प्रॉब्लम हुए सब बेले माने फंड नथिबो पंचायत राज रे फंक्शन भी करिया को लोक नथिबे कि फंक्शनरी जो लोकोडा करूते से माने भी जान नथिबे को टाइप रे कहिबु तो 1996 रे केमती कोन कोन इवोल्यूशन हे कि चेंज हेछि तो एटा तांको भल लागिला तो से सेति पय से लिखि देले वेरी गुड बोली लिखिले तो तापरे होछि कोन की फीचर केमती फोकस कोन रहबा कोन अछि 73rd कॉन्स्टिट्यूशन कोन चैलेंजेस ऑफ पीआरआई गोटे कैपेसिटी बिल्डिंग करप्शन लैक ऑफ फंड पॉलिटिकल डोमिनेंस पति प्रधान माने जे सरपंच थिबो ता पति काम करथिबो लैक ऑफ स्किल लैक ऑफ पावर लैक ऑफ माने पूरा नॉर्मल जहा ये रु पढिची सेटा को लिखि देली ठीक अछि तापरे इनोवेशन आ एक्सपर्ट मिशन शक्ति कृषि विज्ञान अभियान तापरे मु एठी जो कंक्लूजन लिखिली महात्मा गांधी कहथिले जे इंडिया लिव इन विलेज इंडिया विलेज रे जे तो ग्रामोदय हेले सर्वोदय उदय हबो तो से जिनसटा मु जस्टिफाई करिया को ट्राई कली तो एटा एमती लिखिली हला ठीक अछि लास्ट को मते जेतळे माने टाइम हो नतले सेही टाइम रे मु कोन करथिली मे बी सेही पेज ता मु आसिन हां देखो एठी गोटे क्वेश्चन आस्थिला एई क्वेश्चन ता देखो ओडिसा आ वेस्ट बेंगल ऊपर क्वेश्चन गोटे आस्थिला ठीक है समस्त सेम जिंस लिखिबे गोटे मैप करके देखै देले ओडिसा एठी ओडिसा अछि एठी वेस्ट बेंगल अछि एमती एमती चलछि मयूरभंज कोन कोऑपरेशन ने कोन कोन अछि इकोनॉमिक ग्रोथ रे कोन अछि बते देली बट एई जिंसटा माने बहुत कम पिला लिखंती जो केस स्टडी कोन समस्त जानजनी बहानगर गोटे ट्रेन एक्सीडेंट हेतिला
बट ट्रेन एक्सीडेंट टाइम रे जो कोऑपरेशन करथिले से कोऑपरेशन होची ओडिशा वेस्ट बेंगल ऊपर बुझि पारछ ना तो जो मु पढिथिले करेंट अफेयर जिनसटा सेटा एई माने एई पेपर रे मु रिप्रेजेंट करदेली एबे जदी ओडिशा वेस्ट बेंगल आसिले तमे कोन लिखिबो पटाटो मिशन लिखिबो ହେଲା ପଟାଟୋ ମିଶନ ଲେଖିବ ଏଇ ଯୋଉ ବାଂଲାଦେଶୀ କ୍ରାଇସିସ୍ ଲେଖିବ ବୁଝିପାରୁଛ ନା ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡାକୁ ତମେ ଟ୍ରାଏ କରିବ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରଷ୍ଟେଟ ରିଲେସନ ଆସିଲା ଇଏ ହେଲା ଏଇ ଜିନିଷଟା ନ୍ୟୁଜ ପେପର ପଢିଲେ ପଳେଇ ଆସେ ତ ଯୋଉ କେସ୍ ଷ୍ଟଡିରେ ମୁଁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଲେଖି ଯିଏ ପଢିଥିବ ତାକୁ ଭଲ ଲାଗିବ ବୁଝିପାରୁଛ ନା ତାପରେ ମୁଁ ନର୍ମାଲ ପଏଣ୍ଟ ଓଡିଶା ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ ମାନେ ସେୟାର କରେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରିଲେସନ କରେ କି ତାଙ୍କର ଜଗନ୍ନାଥ କଲଚର ହେଲା କି ରସଗୋଲା ଅଛି ମାନେ ଯୋଉ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଗୁଡା ଆପଣ ପଢିଛନ୍ତି ସେଇ ଜିନିଷ ଗୁଡାକୁ ତାକୁ ପଏଣ୍ଟକୁ ସବଷ୍ଟାନ୍ସିଏଟ କରିକି ଲେଖିବାର ଅଛି ঠিক আছে এমতি ଆପଣ ভুল ভাল ଲେଖିବେନି ফার্স্ট কথা ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରିଲିମ ରେ ଆଇଦର ତମେ 2 ମାର୍କ ପାଇବ ନହେଲେ ମାଇନସ ମାର୍କ ପାଇବ ନେଗେଟିଭ ପାଇବ ବଟ ମେନ୍ସ ରେ ତମେ ଯଦି ଖାତାରେ 15 ମାର୍କ ଲେଖିଛ ତମକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ମିନିମମ ସେ 3 ଦବ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ ତା ଇଚ୍ଛା 11 ବି ଦେଇପାରେ କି 12 ବି ଦେଇପାରେ ବୁଝିପାରୁଛ ନା ଏଇ 3 ରୁ ତମେ ଯଦି ଲେଖିଛ 3 ରୁ କମେଇବନି ଯଦି ଦେଇଦେଲା 0 ଦେଇଦେଲା କିନ୍ତୁ ନେଗେଟିଭ ସେ କେବେ ଦବନି ମେନ୍ସ ର ଏଇଟା ହିଁ ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ ଯେ ତମେ ଯେତେ ଟ୍ରାଏ କର ତମେ ତାକୁ କହିବ ମତେ ନେଗେଟିଭ ମାର୍କ ଦେ ହଁ ଯଦି ତମେ ଏଇ ଯୋଉ ଏକ୍ସିଡ କରିଥିବ ମାନେ ଗାରରୁ ଏପଟେ ଲେଖିଥିବ କି ଲେଖିଲା ବେଳେ ତମ ନାଁ ଆଉ ଡିସକ୍ଲୋଜ କରିଥିବ ଏମିତି ପେନାଲ୍ଟି ମାର୍କ କଟେ ବଟ ବହୁତ କମ କଟେ ଠିକ ଅଛି ଯଦି ତମେ ଲେଖିଛ ଦେନ୍ ୟୁ ୱିଲ୍ ଗେଟ୍ ଏ ମାର୍କ ଆଉ ଏଇ ଟାଇପ ର ମୋର ମାନେ ଯୋଉ ଆନ୍ସର ର ୱେ ଅଫ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ମୁଁ ସବୁ ଗୁଡା କରିପାରିନି ଗୋଟେ ଯୋଡେ ପେପର ମୁଁ ଦେଖଉଛି ଠିକ ଅଛି ଆଉ ଏଇ ଟାଇପ ର ମୋର ଥିଲା ମାନେ କେସ୍ ଷ୍ଟଡି କରିକି ଡାଇଗ୍ରାମ କରିକି ଫ୍ଲୋ ଚାର୍ଟ କରିକି ଏମିତି କରିକି ଆଉ ସ୍ପେସ ଗୁଡା ଦେଖ ମୁଁ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମାନେ ଲେଖିଲି ଏତିକି ସ୍ପେସ ଛାଡିଲି ଠିକ ଅଛି ତାପରେ ଏଇ ଯୋଉ ନମ୍ବର ମାନେ ଇଏ ଗୁଡା ଟିକେ ବଡ ବଡ ଦେଖ କେତୁଟା ୱାର୍ଡ ଲେଖିଛି ଗୋଟେ ଯୋଡେ 3ଟା 4ଟା 4ଟା ୱାର୍ଡ ମୋର ଟୋଟାଲ ଫୁଲ ହେଇଯାଉଛି ମୁଁ ବେଶୀ ବି ୱାର୍ଡ ଲେଖୁନି 3ଟା ୱାର୍ଡ ମାନେ ଗୋଟେ ଯୋଡେ 3ଟା ମାନେ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ 3ଟା କି 4ଟା ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ବୁଝିପାରୁଛ ତ ମୁଁ ମାନେ ବଡ ବଡ କରିକି ଲେଖେନି କି ଇଏ କରିକି ଲେଖେନି କିନ୍ତୁ ଲେଖେ ଯେମିତି ଲାଗେ ଯେ ହଁ ପିଲାଟା ଲେଖିଛି ବୋଲି ଆଉ ଲେଖିବି ଏଇ ପେଜ ଗୁଡା ଛାଡି ଦେଇଥିବି ବୁଝିପାରୁ ନେକ୍ସଟ ଏବେ ତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ମାନେ ବୁକଲେଟ ସିଷ୍ଟମ ହେଇଗଲାଣି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହବନି ବଟ ଟ୍ରାଏ କରିବେ ଖାତାଟା ଟିକେ ବଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଇଟିଂ ଲେଖିବାକୁ ଆଉ ଟିକେ କଣ କଲ ପୁରା ଲେନ୍ଦି ଲେଖିବାକୁ ତାକୁ ଖାତାଟା ଦେଖିଲେ ହରା ଭରା ଲାଗୁଥିବ ମୋ ଖାତାଟା ଯିଏ ଦେଖିବ ସେ କହିବ ଯାହା 1 2 3 4 4ଟା ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିଛି ଏତେ କରିଛି ପୁଣି ଆଉ ଲେଖିଛି 1 2 3 4 4ଟା ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିଛି 7ଟା 8ଟା ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିଲାଣି ଦିଅ ତାକୁ ମାର୍କ ଦେଇଦିଅ ବୁଝିପାରୁଛ ତ ସେଇଭଳି ଆପଣ ଯେମିତି ଲେଖି ଦେଖ 12 ମାର୍କ ସେ ମତେ ଦେଇଦେଲା ତା ଭଲ ଲାଗିଲା 4ଟା ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିଛି 6ଟା ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିଛି ଦେଇଦିଅ ମାର୍କ ଦେଇଦିଅ 1 2 3 4 4ଟା ପଏଣ୍ଟ ଏଇଠି ପୁଣି 1 2 3 4 4ଟା ପଏଣ୍ଟ ତାକୁ ପୁଣି ସବଷ୍ଟାନ୍ସ କରିକି ଆନ୍ସର ଗୁଡି ଏମିତି କରିଛି ମାନେ ଏମିତି ଟାଇପ ର ଗୋଟେ କରିଦବ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଇଦବ ପୁଣି ଏମିତି ଗୋଟେ ଡାଇଗ୍ରାମ ଗୋଟେ କରିଦେଲା ପୁଣି ୱେ ଫରୱାର୍ଡ 4ଟା ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିଦେଲା ଦେଇଦିଅ ମାର୍କ ଦେଇଦିଅ ତ କନକ୍ଲୁଜନ ବି ଲେଖିଦେଲା ଇଏ ହେଲା ଏମିତି ତ ଏଇ ଟାଇପ ର ଯେତେବେଳେ ଲେଖିବ ନା ମନେକର ବେଶୀ ଆନ୍ସର ଗୁଡା ଲେଖି ଏମିତି ପୁରା ପ୍ରାକ୍ଟିସ ହେଇଯିବ ଠିକ ଅଛି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଅଫ କ୍ୱାସି ଜୁଡିସିଆଲ ବୋଲି ଲେବର ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ହେଲା କନଜ୍ୟୁମର କୋର୍ଟ ହେଲା ଏନଭାରନମେଣ୍ଟ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ମାନେ ଏଇଗୁଡା ଯେତେବେଳେ ଆସିବ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡା ତମର ଫ୍ଲୋ ଆସିବାର ଅଛି ମାନେ ଏଇଠୁ ଏତେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିକି ଯାଇଥିବ ଯେ ତମ ଫ୍ଲୋ ଟା ପଳେଇ ଆସିବାର ଅଛି ତ ଏଇ ଟାଇପ ର ମୋର ଥିଲା ପୁରା ମାନେ କେମିତି ଆନ୍ସର ଲେଖିଥିଲି କଣ ଲେଖିଥିଲି ଆଉ କାହାର କିଛି ଡାଉଟ ଅଛି କି କଣ ଅଛି ଆଉ କେମିତି କଣ ଥିଲା କହିବେ ଆଉ ଯାହାତୁ ପ୍ରିଲିମ ଥିବ ପ୍ରିଲିମ ପାଇଁ ଟିକେ ପଢାପଢି କରନ୍ତୁ ଆଉ ତାପରେ ମେନ୍ସ ପ୍ରିଲିମ ସରିଲା ପରେ ମେନ୍ସ ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ସେସନ ନେଇଯିବା सर रियल एग्जाम में भी आपण एमती डायग्राम वगैरह करके लिखले ना डेस्क्रिप्टिव फॉर्म କହିଲ କଣ କହିଲ ମ୍ୟାम सर रियल एग्जाम रे आपण आपण एमती डायग्राम वगैरह करथिले ना बेसी डेस्क्रिप्टिव फॉर्म रे लिखथिले ନା ନା ମୁଁ ସବୁ କରିଥିଲି ମାନେ ବିସି ଗୋଟେ ଆପ୍ରୋଚ ବତା ବିସିଡି ଆପ୍ରୋଚ ମାନେ କଣ ବଜେଟ ର କେସ୍ ଷ୍ଟଡି କି ଡାଇଗ୍ରାମ ଏମିତି ମୋର ଆପ୍ରୋଚ ଗୋଟେ କି ଏଫିସିଏଣ୍ଟ କିଏ କଣ କୋଟେସନ ଦେଇଥିବ ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର ସ୍ପିଚ କଣ କି ୟାର ସ୍ପିଚ କଣ ଆମର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସ୍ପିଚ କଣ ଥିଲା ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡା ମୁଁ ଆଡ କରେ ଆଉ ଡାଇଗ୍ରାମ ତ ମୁଁ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମନେକର କୋଉଥିରେ ଇଣ୍ଡିଆ ମ୍ୟାପ ଦରକାର ହବ ଇଣ୍ଡିଆ ମ୍ୟାପ ମୁଁ ବନେଇଦିଏ କେବେ ବି ମାନେ 2 ସେକେଣ୍ଡ କି 3 ସେକେଣ୍ଡ ଲାଗେ ଇଣ୍ଡିଆ ମ୍ୟାପ ବନେଇବାକୁ ତ ସେଇଟା ବି ଆପଣ ଶିଖିଥାନ୍ତୁ ଓଡିଶା ମ୍ୟାପ ଶିଖିଥାନ୍ତୁ ଇଣ୍ଡିଆ ମ୍ୟାପ ଶିଖିଥାନ୍ତୁ ଯୋଉଠି ଦରକାର ହବ ଫଟାକ କିନା ଲେଫ୍ଟ କୁ କାଟିକି ଗୋଟେ ମ୍ୟାପ ଗୋଟେ ବନେଇ ଡାଇଗ୍ରାମ କରନ୍ତୁ ଫ୍ଲୋ ଚାର୍ଟ ଡାଇଗ୍ରାମ ଏଗୁଡା ସବୁ ଏବେ ମାନେ ନୂଆ ପିଲା ଗୁଡା ଦିଲ୍ଲୀରୁ ପଢିକି ଆସୁଛନ୍ତି କି ଇଏରୁ ପଢିକି ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଦେବେ ଆଉ ତମେ ଦବନି ମାନେ ଡାଇଗ୍ରାମ ଦବନି ତମ ଆନ୍ସର ଟିକେ ମାନେ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରିଦେବେ ତ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବେ ଇଏ ହବ ଦେବେ ଆଉ
ମୁଁ ଦେଇଥିଲି ବେଶୀ ଫ୍ଲୋ ଚାର୍ଟ ଡାଇଗ୍ରାମ ୟୁଜ କଲେ ସେମାନେ ଭାବିବେନି ଯେ ସର୍ଟକଟ ଲେଖିଲା ଭଳିଆ ଜଣା ପଡିବନି କି ମୁଁ କହିଲି ବେଶୀ ବେଶୀ ଫ୍ଲୋ ରଫ୍ ଚାର୍ଟ ଟାଇପ ର ନା ଲାଗିବ। ରାଇଟ ରାଇଟ ବେଶୀ ଫ୍ଲୋ ଚାର୍ଟ କରିବେନି ମୁଁ ଦେଖେଇଥିଲି କେମିତି କରିଥିଲି ମାନେ 4ଟା ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିଲେ ଉପରୁ 4ଟା ପଏଣ୍ଟ ତଳୁ ଗୋଟେ ଡାଇଗ୍ରାମ ବୁଝିପାରିଲ ଗୋଟେ ଫ୍ଲୋ ଚାର୍ଟ କୋଉଠି ନା ଗୋଟେ ଟାଇପ ର କରେ ଫ୍ଲୋ ଚାର୍ଟ ତ ବହୁତ ଟାଇପ ର ଅଛି ଗୋଟେ ମିନିଟ ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦଉଛି କେମିତି ଫ୍ଲୋ ଚାର୍ଟ ଗୁଡା ଅଛି ସଞ୍ଜୟ ଭାଇ ଆମ ପାଖେ ଟାଇମ ଅଛି ନା ଟାଇମ ଅଛି ତ ଓକେ ଓକେ ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ବତେଇ ଦଉଛି କେମିତି ଫ୍ଲୋ ଚାର୍ଟ ଥିଲା ଡାଇଗ୍ରାମ ର ବହୁତ ପ୍ରକାର ଡାଇଗ୍ରାମ ମାନେ ଟାଇପ ଅଛି ବୁଝିପାରୁଛ ନା ତ ଗୋଟେ ମିନିଟ ଟପର ହଁ ଦେଖ ଏଠି ଗୋଟେ ଡାଇଗ୍ରାମ ଅଛି ହେଲା ଟପର ମାନେ କେମିତି ଡାଇଗ୍ରାମ କରନ୍ତି ଦେଖ ଏମିତି ଟାଇପ ର ଗ୍ରୋଥ କରିଦେଲେ ଏମିତି ସେଲ୍ଫ ହେଲ୍ପ ଗ୍ରୁପ କରିଦେଲେ ଏମିତି ଠିକ ଅଛି ଏମଜି ନରେଗା ମାନେ ତମେ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଗୁଡା ଦେଖ ମାନେ ଗୋଟେ ରେକ୍ଟାଙ୍ଗଲ ଏଇ ଟାଇପ ର ଅଛି ଗୋଲ କରିଦେଲେ ଏଇ ଟାଇପ ର ଅଛି ଆରୋ ମାର୍କ ବାଲା କି ଗୋଟେ ଇଏ କରିଦେଲେ ଏମିତି କରିଛନ୍ତି ଠିକ ଅଛି ତାପରେ ଏଇ ଟାଇପ ର ଗୋଟେ କରିଦେଲେ ଠିକ ଅଛି ତାପରେ ଆଜ୍ଞା। ଏଇ ଟାଇପ ର ଗୋଟେ କରିଦେଲେ ଠିକ ଅଛି ତାପରେ ଏଇ ଟାଇପ ର ଠିକ ଅଛି ତାପରେ ଗ୍ରୀନ ଇକୋନୋମି ଗ୍ରୀନ ଇଏ ତାପରେ ଭେନ୍ ଡାଇଗ୍ରାମ ଟାଇପ ର ସଷ୍ଟେନେବଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପଡିଥିଲା 5P ଗୋଟେ ଆସିଥିଲା ପ୍ଲାନେଟ ପିପୁଲ ପ୍ରଫିଟ ଏମିତି ଟାଇପ ର ଗୋଟେ ଆସିଥିଲା ମାନେ ସେଇ 5P ଗୋଟେ ମେନସନ କର ବୋଲି ଠିକ ଅଛି ତ ଏଇ ଟାଇପ ର ଆପଣ ଟ୍ରାଏ କରିବେ ଇନୋଭେଟିଭ ୱେରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ କରିଦେଲେ ଏଇ ଟାଇପ ର ବ୍ଲୁ ଇକୋନୋମି କଣ ଏମିତି ବତେଇଦେଲେ ମାନେ ଏଇଟା ଏଇ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଲେଖନ୍ତୁନି ବଟ ଏଇ ଟାଇପ ର ଡାଇଗ୍ରାମ କରିବେ ଯେତେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ମୁଁ ଦେଖଉଛି ଟପର ମାନେ କେମିତି ଲେଖନ୍ତି ଗୋଟେ ମିନିଟ ଦେଖ ଏଇଟା ହଉଛି ଟପର ମାନଙ୍କର ଆନ୍ସର ସିଟ୍ ହେଲା ଟପର ମାନେ କେମିତି ଲେଖିଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ରହିଲା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ରିଲେଭେଣ୍ଟ କେସ୍ କଣ 1 2 3 4 ମାନେ ସେ ପୁରା ଏମିତି ଲେଖିଛନ୍ତି ତାପରେ 1 2 3 4 ଚାରିଟା ସରିଲା ତାପରେ ଏମିତି ଗୋଟେ କରିଦେଲେ ଏଇ ଟାଇପ ର 1 2 3 4 1 2 3 4 ମାନେ ମାନେ ଯୋଉ ଟାଇପ ର ସେମାନେ ହେଇପାରିବ ସେମାନେ ପୁରା ସେଇ ଟାଇପ ର ଲେଖିଛନ୍ତି ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଉ ୟୁଏସଏ ଉପରେ ବତେଇଛନ୍ତି ଡେଫିନେସନ କେମିତି ଇଏ କେମିତି ଏଇଟା ବତେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଠିକ ଅଛି ତାପରେ କିଏ କୋଉ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଫିଗର କରିକି ଲେଖିଦେଲା ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି କୋଉ ଟାଇପ ର ଏଇଥିରେ କେହି କହିବେନି ଯେ ସର୍ଟକଟ ନେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଆପଣ ଟିକେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ ତାକୁ କରୁଥିବେ ଆଉ ପୁରା ତ ଡାଇଗ୍ରାମ କରିବେ ବୋଲି ହବନି ନା ଏଇଠି ସେକେଣ୍ଡରେ ଲାଷ୍ଟ କୁ ଟିକେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଡାଇଗ୍ରାମ ମାନେ ଟାଇମ ହଉନି ଯଦି ଡାଇଗ୍ରାମ କରିଦେବେ ଲାଷ୍ଟ 10 ମିନିଟ ଅଛି ଟାଇମ ହଉନି ଦେନ୍ ଏଇ ଟାଇପ ର ଲେଖିଦେଲେ ହେଇଯିବ ତ ସେଇଟା ବି ସିଏ ଏକ୍ସାମିନର ବୁଝିଦବ ବୁଝିପାରିଲେ ନା ତ ଏଇଟା ହଉଛି ଟପର ମାନଙ୍କର ଏମିତି ଆନ୍ସର ସେମାନେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆଉ କାହାର କଣ ଅଛି ଡାଉଟ୍ ଅଛି ସ୍ପେସିଫିକ ତ ପଚାରି ପାରିବେ ସାର୍ ଗୋଟେ ହ୍ୟାଲୋ କଥା କହିବି ସାର୍ କି ଯଦି ଜିରୋ ଲେଭେଲରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି ଆନ୍ସର ରାଇଟିଂ ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ କୋଉ କଥା ଗୁଡ଼ା ତାକୁ ମାଇଣ୍ଡରେ ରଖିବାର ଅଛି ଆଉ କେମିତି ତାକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବାର ଅଛି ଯେତେବେଳେ ଆନ୍ସର ଆପଣ ରାଇଟିଂ ଜିରୋ ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁ ହଁ ଭାଇ କୁହ ସଞ୍ଜୟ ଭାଇ କୁହ ହଁ ତ ଜିରୋ ରୁ ହିଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବାର ଅଛି ତ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଫାଷ୍ଟରୁ କହିଦଉଛି ଦ୍ୟାଟ୍ ୟୁ ଆର୍ ନଟ୍ ଆଟ୍ ଜିରୋ କେବେ ବି ଆପଣ ଜିରୋରେ ନଥିବେ ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଫାଷ୍ଟରୁ ପଢା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ହଠାତ୍ ଲେଖିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଦେନ୍ ଲେଖନ୍ତୁନି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୋର୍ସ କମ୍ପ୍ଲିସନ ହେଇଛି ବେସିକ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଅଛି ଆଉ ଆପଣ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଦେନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ୱେଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଗୁଡ୍ ଆଣ୍ଡ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଦ୍ୟାଟ୍ ୟୁ ଆର୍ ନଟ୍ ଆଟ୍ ଜିରୋ ୟୁ ଅଲରେଡି ହାଭ୍ ଦ ନଲେଜ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହିଁ ନାହିଁ ସେ ଜିନିଷଟାକୁ କେମିତି ପେପରରେ ଉତାରିବେ ସେଇଟା ଶିଖି ନାହାନ୍ତି ଠିକ ଅଛି ନା କିଏ ପଚାରୁଥିଲେ ସାର୍ ହଁ ସ୍ନେହାଂଶୁ ପଚାରୁଥିଲେ ହଁ ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ହିଁ ଜିନିଷ ନାହିଁ କି ପେପରରେ କେମିତି ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ କରିବାର ଅଛି ଠିକ ଅଛି ତ ତା ପାଇଁ ଯେମିତି କହିଲେ କି ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟର ଜଜମେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା ରାଇଟ ଆର୍ଗ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ସହିତ ଏକ୍ସାମ୍ପଲକୁ ସବଷ୍ଟାନ୍ସିଏଟ କରିବା ଶିଖନ୍ତୁ ସ୍କିମ୍ସ ହେଇଗଲା ବୋଥ ଓଡିଆ ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଡିଆର ରାଇଟ ସର୍ଟ ନୋଟ ହେଇଗଲା ସବୁ ଟପିକ ର ଆପଣ ପ୍ରିପେୟାର କରିଦେବେ ଡାଇଗ୍ରାମ୍ସ ପ୍ରିପେୟାର କରନ୍ତୁ ଇଚ୍ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଟପିକ ଗୁଡାକର ବାକି ଖାଲି ଲେଖିବାର ଅଛି ସ୍ପିଡ ବଢେଇବାର ଅଛି ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଅଲ ଟୁଗେଦର ଏ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଥିଙ୍ଗ କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଫାଇନାଲ
आंसर जमती रिप्रेजेंटेशन करिवार अछि सेमती आपण लिखिबा स्टार्ट करूचंती एबेठू देन ए सब जिंस कंपाइलेशन आपण पाखरे थिबा दरकार ठीक अछि आ गोटे कथा जदि शिखिबार ही अछि केमते लिखिबार अछि देन ट्राई टू फाइंड आउट टॉपर मानकर जो कॉपी जेमति कि भाई एबे देखेले हर भाई से देखिए टॉपर मानकर कॉपी सी भी सेठू शिखिचंती मु भी सेठू शिखिथिले और आपण माने भी सेठू ही शिखिबे जाके देखंतु कि समान लिखिचंती केमते एक्चुअली ठीक अछि इंट्रो कंक्लूजन रेडी करंतु इंडिविजुअल जहाँ किसी भी पॉइंटर्स अच्छी सिलेबस रे और सबुठ सुंदर जिनस मेन्स रे या कि जहाँ किसी भी सिलेबस रे मेंशन अच्छी सेइथिरु ही क्वेश्चन आसे तो आपण जदि गोटे बेसिक नोट प्रिपेयर करिदेले ताडू तो बाहर आउ किसी जिनस ही नहीं आपण तो करि परिबे सर आ गोटे बुझिबले असुविधा हो कि हां रिकॉल टिके करिया जोरी पई राइटिंग बेले रिकॉल करिया पई अडुआ होजी मते तो सेटा केमदे हम कवर करबी राइट 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 राइटिंग बेले ना एक्चुअली डिले दीटा जो कारण जो हुए गोटे कारण ही थाए तो इधर यू आर स्लो एट राइटिंग सेकंड पॉसिबिलिटी इज लेखिला बेले आपनकर मन पड़ू फास्ट जो प्रोब्लेम टा कहली कि लेखिबाटा स्लो सेटा धीरे धीरे प्रैक्टिस तो बढ़ी जीवो आ जो जिनसटा रहिला कि मने पड़ुनी सेटा आपनको एबे डेवलप करिया पड़िबो केमते करिवे ना मु जो कथा कहली कि एक्टिव रिकॉल मेंस पर्सपेक्टिव रे एक्टिव रिकॉल न करिकि आपनको ब्रेनस्टॉर्मिंग करिवार अछि माने मने न पके कि आपनको भाबिबार अछि राइट आपण बे आखि बंद कर देबे गोटे क्वेश्चन देखिले देन जस्ट क्लोज योर आईज देन ट्राई टू रिमेंबर द पॉइंट्स व्हाटएवर पॉइंट्स आर कमिंग इनटू योर माइंड धीरे धीरे एमती करी करिका गोटे लेवल आसीबा आपण एते कॉन्फिडेंट हे जिवे जे मन को मन पॉइंट आपणकर आसीबा स्टार्ट हे जिवे ओके एंड सबले मन रखतांतु दिस इज ए ग्रेजुअल प्रोसेस ऑफ इंप्रूवमेंट आपको फर्स्ट लगे भाबिबेनि छे आई विल राइट द बेस्ट आंसर्स ऑफ माय लाइफ यू ऑलवेज हैव द स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट जते खराब लिखिबे फास्ट रू आपणकर स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट सेते अधिक जस्ट स्टार्ट राइटिंग दैट्स इट सिंपल ओके ତ सर ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ମୁଁ ଆଡ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ସ୍ନେହାଂଶୁ ଭାଇ ଯୋଉ କହିଲେ ଏଇଟା ମାନେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପିଲାଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହୁଏ ଏଇଟା ମୋର ଫାଷ୍ଟ ମେନ୍ ଥିଲା ଫାଷ୍ଟ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଥିଲା ଠିକ ଅଛି ତ ମୁଁ କେମିତି କରିଥିଲି ମୁଁ ବି ଏବେ ବି କହିଦଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଯାହାକୁ ଯେତେ ଟାଇମ ଦେବେ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ପଏଣ୍ଟ ହେବ ଏବେ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଲେଖିବାରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି ଆପଣ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ ପ୍ରିଲିମ୍ ଏବେ ତ ଅଛି ମୁଁ କହିବିନି ପ୍ରିଲିମ୍ ସରିଲା ପରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଦିନକୁ 3 ଘଣ୍ଟା ଦେଖିକି ହଉ ପଛେ ଆପଣ ଲେଖନ୍ତୁ ମାନେ 20ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କି 30ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥିବ ସେଇ 20ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣ ଦେଖିକି ଗୋଟେ ପେପରରେ ଲେଖନ୍ତୁ ମାନେ ସେଇ ପେପରକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବେ ଆପଣ ଜାଣିଲେ ଯେ ମୋର ଏଇ ପେପରଟା ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ 3 ଘଣ୍ଟାଟା ମୁଁ ଏମିତି ଖାଲି ମୋର ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଇଟିଂ ଆଉ ଇଏ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଆପଣ ଦେଖି ଲେଖନ୍ତୁ 20ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସବୁଦିନ ମାନେ 3 ଘଣ୍ଟା ଲେଖନ୍ତୁ ବାକି ଟାଇମରେ ଯାହା କରିବା କଥା କରନ୍ତୁ ଏମିତି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଆପଣ ମାସେ ଲେଖିବେ 20 30 600ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଠିକ ଅଛି ଜିଏସ୍ ର ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥରେ ଯଦି ଦେଖିକି ଆପଣ ଲେଖି ଦଉଛନ୍ତି ତାକୁ ବାରମ୍ବାର ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ ଦେଖିକି ଲେଖିଲା ବେଳକୁ ଆପଣଙ୍କର ମନେ ପଡିଯାଉଥିବ ଠିକ ଅଛି ଆପଣ ଯେତେ ଲେଖିବେ ମାନେ 2-4 ଥର ଲେଖିଦେବେ ସେଇ ସେମ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏକ୍ସାମ ହେଲେ ଅଟୋମେଟିକ ମନେ ପଡିଯାଏ ଆଉ ସଞ୍ଜୟ ସାର୍ ଯୋଉ କଥା କହିଲେ ସେଟା ବି ଠିକ କହିଲେ ଯେ ଆପଣ ଯଦି ଆଖି ବନ୍ଦ କରିକି ବି ଭାବି ମନେକର ଏଇଟା କେତେବେଳେ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପୁରା କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଥାଏ ଆଉ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ଆପଣ ଭାବି ଦିଅନ୍ତି ଯେ ଯଦି ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଉପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ମୋ ଇଣ୍ଟ୍ରୋ ଏଇଟା ରହିବ ବଡି ଏଇଟା ରହିବ କନକ୍ଲୁଜନ ଏଇଟା ରହିବ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା ତ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରି ମୁଁ କହିବିନି ଗୋଟେ ଦିନେ କିନ୍ତୁ ସକାଳୁ ଉଠିବେ 2-3 ଘଣ୍ଟା ଲେଖିବେ ତାପରେ ଆପଣ ଯୁଆଡେ ଯିବା କଥା ଯିବେ କି ଯାହା ପଢିବା କଥା ପଢିବେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା ସେଇ ଟାଇପରେ ଲେଖିଲେ ଆପଣ ପଳେଇ ଆସିବ ସେ କମାଣ୍ଡଟା ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେମିତି କରି ଡେଭଲପ କରିଥିଲି ମେ ବି ଦ୍ୟାଟ ୱିଲ୍ ବି ହେଲ୍ପଫୁଲ ମାନେ ମୋ ଟାଇପର ମାଇଣ୍ଡସେଟ୍ କଥା सर थैंक यू सर सर आउ गोटे छोट जिनस आपण कहंतु मते टिके एई जो वन लिमिट टा रहउची हमर जदि एक्सीड होउची एग्जाम रे तो एग्जामिनर ताको किछि नोटिस करिवो कि नहीं से आपन पाखरे एक्चुअली टाइम भी हबनी आपन जदि एक्सीड करछन्ते वर्ड लिमिट टा मनकर आपनको 3 घंटा रे मुंड न उठेकी सब क्वेश्चन आंसर दबा पड़िबो ठीक अछि आपन गोटे क्वेश्चन जदि 10-15 मिनिट दे दिले आपन लॉस सेटा ना तार एग्जामिनर से कोन अछि से जदि बार काटे कथा काटी दबो कि कोन करिया कथा काटी दबो बट आपनकर तो लॉस ना आपन जो सेही लास्ट क्वेश्चन टा अटेंड करथन्ते सेही टाइम टा आपन पळेबो ना तो ସେଇଥିରେ ଆପଣ ସେଇଟା ଭାବନ୍ତୁନି ମାର୍କ କାଟିବେ ବୋଲି ଭାବନ୍ତୁନି ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ଯେ ମୁଁ ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ସେମ୍ ଜୋସ୍ ସେମ୍ ପେସେଣ୍ଟ ସେମ୍ ଇଏରେ ମୁଁ ଲେଖିବି କାହିଁକି ନା ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ଜିଏସ୍ ପେପର 1 ଆପଣ ଲେଖିକି ଆସିବେ ତାପରେ ଥିବ 2 ଘଣ୍ଟା ବ୍ରେକରେ ଜିଏସ୍ ପେପର 2 ଥିବ କି ତା ପରଦିନ ଜିଏସ୍ ପେପର 3 ପେପର 4 ଥିବ
ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା, ମାନେ ଆପଣ ସେଇ ଟାଇପ ର ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ ଯିବାର ଅଛି। ତ ବେଟର ମାନେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରେ 10 ରୁ ସେ ଦେଇଦେ 8 ଦେଇଦବ କି 6 ଦେଇଦବ, ଦିଟା ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମିସ୍ ହେଇଯିବ, ତ ଆପଣ ଦିଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଟେଣ୍ଡ କରି 20 ମାନେ 20 ରୁ 14-15 ପାଆନ୍ତୁ, 7 ପାଇଯାଆନ୍ତୁ। 10 ରୁ 8 ପାଇବା ଅପେକ୍ଷା ଦିଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 20 ରୁ 14 ପାଇ ଯିବାଟା ବେଟର। ବୁଝିପାରୁଥିବେ ମୁଁ କଣ କୋଉଟା କହୁଛି। ଓକେ ସାର୍, ବୁଝିଲି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍। ଆଉ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଅଛି କାହାର ତ ପଚାରନ୍ତୁ। ओके, सो आई फील कि ଆଉ କାହାର କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନାହିଁ, ରାଇଟ୍? ସो should we end the session? ହର ଭାଇ ଆଉ କିଛି କହିବେ? ନା ନା, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯୋଉମାନେ ପ୍ରିଲିମ୍ ପାଇଁ ପଢୁଛନ୍ତି ଆକ୍ଚୁଆଲି ପୁରା ମାନେ ପୁରା ଜୀବନ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଥରେ ପ୍ରିଲିମ୍ ଯଦି ଆପଣ କ୍ଲିୟର ନ କଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପଳେଇବ। ତ 10 ଦିନ 15 ଦିନ ଯାହା ବି ଅଛି ପ୍ରିଲିମ୍ ଟା କ୍ଲିୟର କରନ୍ତୁ। ଆଉ କମ୍ପିଟିସନ ସଦାବେଳେ ପ୍ରିଲିମ୍ ରେ ହିଁ ଟପ୍ ଥାଏ। ମୁଁ ଯେହେତୁ 2 ଥର ପ୍ରିଲିମ୍ ରେ କଟିଛି, ମୁଁ ଆଉ କହୁଛି ମାନେ ପୂର୍ବରୁ ମାନେ ମେନ୍ସ ଲେଖିଥିଲେ ହେଲେ ମୋର ଆଗରୁ ପାଇଯାଇଥାନ୍ତି। ତ ମେନ୍ସ ରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହୁଏନି, ପ୍ରିଲିମ୍ ଟା ହିଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହୁଏ। ତ ଏବେ ବସିକି ପ୍ରିଲିମ୍ ପାଇଁ ପଢନ୍ତୁ, କି ଯୋଉମାନେ ନୂଆ ଦବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଲାଷ୍ଟ 2 ମାସ ପୁରା ପ୍ରିଲିମ୍ ପାଇଁ ପୁରା ଭଲସେ ପଢନ୍ତୁ। ମେନ୍ସ ପାଇଁ ଆମେ ଗାଇଡ ମାନେ କରିଦବୁ ନା ସଞ୍ଜୟ ଭାଇ, ଯୋଉଟା ଆମେ କହିବୁ ସେଇଥିରୁ ତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, ଏମିତି ନାହିଁ ଯେ ବାହାରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ। ତ ଏଇ ହିସାବରେ ଆଉ ପ୍ରିଲିମ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିଲିମ୍ ପଢନ୍ତୁ ଆଉ। କୋଉଟା କରିବା ଦରକାର ଏବେ 10 days ରେ, ଆଉ କୋଉଟା ନ କରିବା ଦରକାର ସେଇଟା ଟିକେ ଗାଇଡ କରିଦେବେ କି? ହଁ, ଆମେ ନା ୟା ପାଇଁ କୋଉଠି ପ୍ରିଲିମ୍ ସ୍ପେସିଫିକ କିଛି ଗୋଟେ ଅଲଗା ସେସନ ନେଇ ଆସିବା। ଓକେ, ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ସେସନ ଆଣି ଦେଇକି ଏବେ ଯୋଉ 10 ଦିନର ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ସ୍ପେସିଫିକ କରିକି ବନେଇଦବା। ଠିକ ଅଛି ଶ୍ରେୟାଂଶୁ? କହିଦେଇଥାନ୍ତୁ ସଞ୍ଜୟ ଭାଇ, ଏବେ ହଁ, ସ୍ନେହାଂଶୁକୁ କହିଦିଅନ୍ତୁ, ଯେହେତୁ ସେ ପଚାରୁଛି କଣ ପଚାରିଲେ ମାନେ ତାଙ୍କ ଡାଉଟ ଟା କ୍ଲିୟର କରିଦେ, କଣ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ ନା କଣ। ହଁ ସାର୍, କୋଉଟା କରିବା ଦରକାର କୋଉଟା ଦରକାର ନାହିଁ ସେଇଟା। କରିବା ଦରକାର ହଉଛି ପ୍ରିଭିୟସ ଇୟର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଉ ଯାହା ସର୍ଟ ନୋଟ ବନେଇଛ। ଆଉ କରିବା ଦରକାର ନା ହଉଛି ନୂଆ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ କିଛି ପଢିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଯାହା ପଢିଛ ତାକୁ ରିଭିଜନ କର, ଆଉ ଟେନସନ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଆଉ ସେ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସେଟା ସବୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଅ, ଫୋନରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବି ବନ୍ଦ କରିଦିଅ। ସେଗୁଡା କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆଉ କରିବା ଦରକାର ହଉଛି ସିଲାବସ, ପ୍ରିଭିୟସ ଇୟର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ନିଜ ସର୍ଟ ନୋଟ। ଆଉ କଣ ଆଡ୍ କରିବେ କି ସଞ୍ଜୟ ଭାଇ? ହଁ ଭାଇ, ମୁଁ ଆଡ୍ କରିବି କି ହେଲ୍ଥ ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ହେଲା ହେଲ୍ଥ। ଏବେ ଯଦି ବିଗିଡି ଗଲା ନା ତ ବହୁତ କିଛି ଏଫେକ୍ଟେଡ ହେଇଯାଏ, ବହୁତ ଫୋକସ ସହିତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏକ୍ସାମ ଦେବାକୁ ପଡେ। ତ ନିଜର ହେଲ୍ଥ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ରେଗୁଲାର ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବି କି ଟେଷ୍ଟ ଆପଣ ଯେବେ ଲଗାଉଛନ୍ତି ତ ତାର ଟିକେ କିଛି ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକାଲି କରନ୍ତୁ। ଏମିତି ନାହିଁ କି ବାସ୍ ବସିକି ରାଣ୍ଡମ ବସିକି ଦେଇଦେଲି। ପୁରା 2 ଘଣ୍ଟା ବସନ୍ତୁ, ନିଜର OMR ସିଟ୍ ଜେରକ୍ସ କରିକି ଆଣନ୍ତୁ, ତାକୁ ଫିଲ୍ କରନ୍ତୁ। ଓକେ, ଆଣ୍ଡ ଅଭ୍ୟାସ ଯୋଉ ଭିଜନ ର ଅଭ୍ୟାସ ଟେଷ୍ଟ ଅଛି ସେଟା ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଫୋରମ ର ବି ସେମିତି କିଛି ଗୋଟେ ଆସେ, ଯୋଉଟା ଅଭ୍ୟାସ ଟାଇପ ର କିଛି ଗୋଟେ ଅଛି, ତା ନାଁଟା ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ମୋର ମନେ ପଡୁନି। ସେ ଦିଟା ଯାକ 3-3ଟା ସେଟ୍। ରିଭିଜନ ଭାଇ, ଏବେ ଟିକେ ରିଭିଜନ କଲେ ବେଟର ହବ। ଆଉ ପୁଣି ସେ ଅଭ୍ୟାସ ଦେବେ, ପୁଣି ଡିମୋଟିଭେଟ ହେଇଯିବେ। ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯୋଉ ଭଳିଆ ପକାଏ। ଓକେ, ଭିଜନ ରେ ହଁ। ଭାଇ ଟିକେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯୋଉ ଅଭ୍ୟାସ ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡାକ ହୁଁ। ଜେନେରାଲ ଥାଏ। ମୁଁ ଯୋଉ ଆଚ୍ଛା ଦେଇଥିଲି ଆଚ୍ଛା। ମାନେ ଏମିତି ଡିଫିକଲ୍ଟ ନଥାଏ ସେଟା। ହଁ ଠିକ ଅଛି, ଗୋଟେ ଯୋଡେ ସେଟ୍ ଅଛି ଯଦି 3ଟା ସେଟ୍ ଥିବ ହଁ, ଦେଇଦବ ତିନିଟା ଆଉ। ତିନିଟା ସେଟ୍ ଥାଏ, ଆଉ ସେଇଟା ଟିକେ Okay. ଜାଣି ଶୁଣିକା ଇଜି ଥାଏ, ବିକଜ କନଫିଡେନ୍ସ ବୁଷ୍ଟ କରାଇବାର ଥାଏ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଇଜି ଜିନିଷଟା ହିଁ ଦେଇଥାନ୍ତି ସେଥିରେ। ଆଉ ସି ତ ସେଟ୍ ସେଇଟା ଉପରେ ଦରକାର। ଫୋକସ କର। ଆଉ ହଁ ହଁ ହଁ, ସି ସେଟ୍ ସି ଗୋଟେ ସେଟ୍ ଜିନିଷ, ସି ସେଟ୍ ଟା କରିବାକୁ ପଡିବ। ନହେଲେ ସେ କଣ କି ଏବେ ଯେହେତୁ ୟୁପିଏସସି କୁ କପି କରୁଛି, ତ ଏଇଟା ପସିବଲ କି ସେ ଖରାପ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପକେଇ ଦେଇ ପାରନ୍ତି ୟୁପିଏସସି ରେ। ଆଉ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ବସିବା ଅପେକ୍ଷା ଟିକେ ତା ପାଇଁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଟାଇମ କାଢିଦେଲେ ତ ଭଲ ନା। ସାର୍, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ଠିକ ଅଛି, ଆମେ ସେସନ କୁ ଏଣ୍ଡ କରିବା। ଆଉ କାହାର କିଛି ପର୍ସନାଲ ଡାଉଟ୍ ଅଛି ଯଦି ପଚାରିଦବ, ନା ସଞ୍ଜୟ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି ସେ ଫରୱାର୍ଡ କରିଦେବେ। ଠିକ ଅଛି। ହଁ ହଁ, ହଁ ଓକେ ଓକେ, ସାର୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ସାର୍ ମଚ୍ ଭାଇ। ସେମିତି ଓକେ। ହଁ କୁହ, କିରଣ କିରଣ କୁହ। ପଚାର। ସାର୍ ବହୁତ କନଫର୍ମ ହେଇକି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ତ 20ଟା କି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହିଁ ମୁଁ କରିପାରୁଛି। ତ ତାପରେ ମୁଁ ଯୋଉ ଗୁଡାକ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କରୁଛି ସେଗୁଡାକ ଭାବୁଛି ଠିକ ହବ କି ନାହିଁ କହିକି ଲଗେଇଲା ବେଳକୁ ଭୁଲ ହେଇଯାଉଛି। ତ ଇନକରେକ୍ଟ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ହେଇଯାଉଛି, ଯୋଉଟା କରେକ୍ଟ ହଉଛି ତା ମାର୍କ ବି କଟି ଯାଉଛି।
ଶୁଣ ତମର ସେ ଯୋଉ ଗେସ୍ ୱାର୍କ ଟାକୁ ଡେଭଲପ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଦେଖ ସମସ୍ତଙ୍କର ସେଇଠି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହୁଏ। ଯୋଉ ଟପର ବି ସିଏ ବି 100ଟାରୁ 100ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଜାଣିନଥାଏ। ଠିକ ଅଛି, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଡେ 40ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଇଜି ପଡେ, 40ଟା ମାନେ ମଡରେଟ ପଡେ, ଆଉ 20ଟା ଡିଫିକଲ୍ଟ ପଡେ। ଠିକ ଅଛି, ତ 40ଟା ଇଜି ଯୋଉ ପଡେ, ଆପଣ ଯୋଉ କହିଲେ 20ଟା, ସେଟାକୁ ଆପଣ ବଢେଇକି 30 କି 40 କରିବା ଦରକାର। ଯେହେତୁ ଆପଣ ସେକ୍ସନାଲ କରୁଛନ୍ତି ଦେନ୍ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇପାରେ। ଯେତେବେଳେ ଫୁଲ ମାର୍କ ଦେବେ ମାନେ ପଲିଟି 10ଟା, ଜିଓଗ୍ରାଫି 10ଟା, ସେଥିରୁ 3ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିବାର ଅଛି। ଠିକ ଅଛି, ସେ ଯୋଉ 40ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 30 ପ୍ଲସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଠିକ କରିବାର ଅଛି, ମାନେ ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯୋଉଟା ଅଛି। ବାକି ଯୋଉ ମଡରେଟ୍ ଅଛି ସେଥିରେ ଆପଣ ଟ୍ରାଏ କରିବେ ଯେ ମୁଁ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଗରୁ ମାନେ ପଢିଛି ନା ପଢିନି। ଯଦି ଆପଣ ସେଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଢି ନାହାନ୍ତି ଦେନ୍ ତାକୁ ଟଚ୍ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ପଢିକି ମନେ ପକେଇ ପାରୁଛନ୍ତି କି ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ କାଟି ପାରୁଛନ୍ତି କି ଏଲିମିନେସନ ଟେକ୍ନିକ ୟୁଜ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ଦେନ୍ ଆପଣ ସେଥିରେ 50-50 ଚାନ୍ସ ରହିଲେ ବି ମାରିକି ଆସନ୍ତୁ। ଠିକ ଅଛି, ଆଉ ମୋର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହିଁ ସେୟା ଆଜ୍ଞା। ହୁଏ। ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ମୋର ସେଇଟା ହୁଏ ଯେ ମୁଁ ସଦାବେଳେ ଭାବେ ଯେ ଏକ୍ସାମ ରେ କଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ। ତ ମୁଁ ସେ ଯୋଉ 40 ଆଉ 20ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯୋଉ କଷ୍ଟ ଥାଏ, ମୁଁ ସେ ଏକ୍ସାମ ରେ ସେ 20ଟା କଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଛରେ ଲାଗେ। ଇଗୋ ମୋର ହଟ୍ ହେଇଯାଏ, ବୁଝିପାରିଲ, ଏତେ ପଢିକି ହେଲାନି। ତ ସେଇଥିରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହୁଏ, 40ଟା ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସେଥିରୁ କିଛି ଭୁଲ ହେଇଯାଏ, ଆଉ 40ଟା ଯୋଉ ମଡରେଟ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସେଥିରୁ ଭୁଲ ହେଇଯାଏ। ତ ଆପଣ ଯୋଉଟା କଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଢୁଛି, ମନେକର କାର ଏ ସେଟ୍ ଅଛି, ବି ସେଟ୍ ଅଛି, ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲାନି, ସେକେଣ୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲାନି, ଥାର୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲାନି, 10ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନ ଆସୁ, ଆପଣ ଯୋଉଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି, ପଲିଟି ଅଛି ପଲିଟିରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ପଲିଟିରେ 10ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁନି, ଠିକ ଅଛି, ଆପଣ ମାଇଣ୍ଡରେ ରଖନ୍ତୁ ଜିଓଗ୍ରାଫି ଇଜି ଆସିବ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା, ସେ ଯୋଉ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ ଗୋଟେ ଥାଏ ସେଟାକୁ ଆପଣ ଡେଭଲପ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ସଦାବେଳେ ଭାବନ୍ତି ମୁଁ ଯୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟା ମାରିବି ସେଟା କନଫର୍ମ ଠିକ ହବାର ଅଛି, ହେଲା। ତ 20ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବି ମାନେ ଆପଣ ଯଦି ଏବେ କରିପାରୁଛନ୍ତି ସେସନରେ, ଏକ୍ସାମ ହଲରେ ଟ୍ରାଏ କରିବେ ସେଟାକୁ 30 କି 40ଟା କନଫର୍ମ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ତ ମାନେ ଓମେନ୍ ନା, ତ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କର କଟ ଅଫ୍ କମ ଯିବ। ଆଉ ସଞ୍ଜୟ ଭାଇ କଣ ଆଡ୍ କରିବେ ଯଦି କର। ଆପଣ actually ବେଶୀ ଭଲସେ ଜାଣିଛନ୍ତି, you have seen the failures and you have seen କି ଆପଣ କେମିତି ଆଗକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ତ ମୋ ହିସାବରେ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନର ଆନ୍ସର ଆପଣ ଭଲସେ ଆଡ୍ରେସ୍ କରିପାରିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ କିଏ Any ଆଉ other କିଛି କିଏ question? ପଚାରିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ମାନେ କଥା ହବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ତ ଆପଣ ମାନେ ଅଫଲାଇନରେ ତ ଦେଖା ହେଇପାରିବେନି, କିନ୍ତୁ ଅନଲାଇନରେ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ। ଏତେ କେହି ଜଜ୍ କରିବାକୁ ନାହାନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି, ନହେଲେ ସଞ୍ଜୟ ଭାଇ ଏଣ୍ଡ କରିବା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ଠିକ ମଚ୍ ଅଛି, ଭାଇ, ଆପଣ ଟାଇମ୍ ଦେଲେ। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଆଜ୍ଞା, କିଛି ପିଲାମାନଙ୍କ କଥା ସହିତ କଥା, ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ହେଲା କି ଆପଣ ଖୋଲା ଭାବେ କଥା କହୁଥିଲେ, କିଛି ବୋଷ୍ଟିଂ କରୁନଥିଲେ। ଏମିତି ନୁହଁ କି ଖାଲି ପାଠ ପାଠ ପାଠ, ପାଠ ସହିତ ଆପଣ ସାଠ ବି ଦେଖେଇଲେ କି କରିବାର କେମିତି ଥିଲା, ଆଉ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ କେମିତି କରିବାର ଅଛି, ତା ଭିତରେ କେମିତି ଏକ୍ସଟ୍ରା ମାର୍କସ ଆଣିବାର ଅଛି। କି ୱାର୍ଡସ୍ କହିଲେ ଯେମିତି କି ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ ଜଜମେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା, ସ୍କିମ୍ସ ହେଇଗଲା, ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ ଡାଇଗ୍ରାମ ହେଇଗଲା, ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ସହିତ ସବଷ୍ଟାନ୍ସିଏଟ କରିବା ହେଇଗଲା। ଆପଣ ଯୋଉ BCD ଆପ୍ରୋଚ କହିଲେ ଦ୍ୟାଟ ଇଜ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଇନୋଭେଟିଭ, ଯେମିତି କି ବଜେଟ, କୋଟେସନ ଆଣ୍ଡ ଡାଇଗ୍ରାମ। କେସ୍ ଷ୍ଟଡି, ହଁ ଡାଇଗ୍ରାମ, ତାପରେ ଏକ୍ସାକ୍ଟଲି, ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କର ଯାହା କିଛି ବି ପର୍ସନାଲାଇଜ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ବି ଥିଲା ଆପଣ ବହୁତ ଭଲସେ ଆଡ୍ରେସ କଲେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ଆଣ୍ଡ ନା ନା, କିଛି ପିଲା ପାଇଯାଆନ୍ତୁ। ମାନେ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ମାନେ ଏଇ ଗ୍ରୁପରେ କିଛି ପିଲା, ଯେତିକି ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ କିଏ ନା କୋଉଠି, ଆପଣ ତ ଟାଇମ ପାସ୍ ପାଇଁ ଏଠିକି ଆସିନାହାନ୍ତି ନା, ଆପଣ ସିରିୟସ ହେଇକି ଲାଗିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୋଉଠି ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି, ମାନେ ଆମକୁ ପଚାରନ୍ତୁ, we are ready to help you। ମାନେ ଆମେ ୱିଦାଉଟ୍ ପେମେଣ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିବାକୁ ରେଡି ଅଛୁ। ଠିକ ଅଛି, ତ ଆପଣ ପଚାରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯେତେ ପଚାରିବେ ସେତେ ଭଲ, ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ତ ଭଲ। ଠିକ ଅଛି, ତ ଆମେ ଗୋଟେ ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇକି ମେ ବି ପାଇଯାଇଛୁ, ବଟ୍ ଦେୟାର ଇଜ ନଥିଙ୍ଗ ବିଟୱିନ୍ ୟୁ ଆଣ୍ଡ ଅସ୍। ମାନେ ଆପଣ ମାନେ ବି ସେତିକି ପରିଶ୍ରମ କରିବେ, ଆମ ଭଳିଆ ହେଇଯିବେ। ଠିକ ଅଛି, ତ ଆପଣ ସେତିକି ଏଫର୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ, ତା ଭଳିଆ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଆମେ ସେଇଟା ଚାହୁଁଛୁ। Thank you, sir. Okay, so now we ତାହେଲେ end the session. ଏଣ୍ଡ Thank you କରିବା। very much. ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।